Alhamdulillah. Alhamdulillah tanube masanye ambe ala foka ala barikada. Ale mun kɛra sababu ye ka bi ranna tuguni. Masa mun nani foli kanga diɲɛ dongo don. Kan bangebaga fila fo. Olu mun kɛra sababu ye kan kɔlɔsi depuis fitini. Fo ka taa fɔ an nana ka ko dɔn. Ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo arajo kan. Ani fɛn fɛn bɛ Facebook kan, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na. An bɛ sali kiraba in kan Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Émission Grand Débat chaque vendredi 19h à 20h. Là, il y a un ɲɔgɔn cɛ. K'a kɛtɔ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n badenw. Sabu bi an bɛ retard la dɔɔni. An bɛ CDR membre bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka kɛrɛnkɛrɛnyara France kɔnɔ yan kan ka président fɔ Sadio Kata Baraji. Fɛn fɛn faralen b'an kan ka hakilina in partage an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ dan tɛ foli min na. Bi an ni mun bɛ ɲɔgɔn kan a dogolen tɛ diɲɛ kɔnɔ sabu an tɛ Mali fɔ dɛ, an b'a fɔ de diɲɛ kɔnɔ bi. K'a fɔ dan tɛ foli min na ale mun kɛra sababu ye k'an bɛ lakunu ka bɔ sunɔgɔ la ne badenw. Ale mun kɛra sababu ye an ka don nin combat in kɔnɔ. Ale mun kɛra sababu ye walasa malidenw ka se ka bɔ ko dɔ kalama. Ale mun kɛra sababu ye mara kun bɛ u kun b'a mara taabolo mun na walasa k'an lakunu ka bɔ sunɔgɔ la k'a fɔ k'u tɛ ka mara tiɲɛ kan. Bɛɛ ka se ka wuli k'i ka hakɛ ɲini jamana kɔnɔ. Ale mun ko mara tɛ kɛ dulokiba dɔrɔn ye ko basa bɛ n kan na walima vɛsi bɛ n kan na. An balimakɛ an kɔrɔkɛ Guy de révolutionnaire Rosbach a ka foli bɛ kɛnɛ in ka dan tɛ foli min na vendredi an b'a fɔ bi ala y'a dɔn an tɛgɛ kɔnɔ a b'an bolo yan walasa kana jɛ ka kuma fɛn damadɔw ka fɛn minnu bɛ bɔli jamana kɔnɔ. Dans BFM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Amanga toɲɔgɔnw an baarakɛɲɔgɔnw fɛn fɛn b'a lamɛn radio kan mɔgɔ minnu bɛ émission in soutien ka émission in dɛmɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye bi an tɛ se ka tɔgɔ fɔ mais an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye dan tɛ foli min na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn fɛn b'a lamɛn Mali kɔnɔ Sénégal Mauritanie Gambie an bɛ bɛɛ fo weleli mɛnna ka kɛ an kun bɛ retard la dɔɔni mais ko n'a sababu do dɛ. Ka tila k'an to ɲɔgɔn fɔ Ras Jack Ras Nu Silla émission Reggae Night le voix de Jafunu kan chaque mardi 20h à 21h an ka foli belebeleba b'u olu fana ye bi komi n y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na ani an kɔrɔkɛ an ka gidi mun kɛra sababu ye k'an bɛ lakunu ka bɔ sunɔgɔ la an n'a bɛ ɲɔgɔn bolo plateau ka bi walasa kana sigi ka masala ko dɔ kan. A nana yan a nana visite privé dɔ la a nana radio dɔ la France yan o kɔnɔna na an y'a ɲini a fɛ walasa n'an bɛ se ka occasion dɔ sɔrɔ kana sigi ka kuma ko minnu bɛ Mali kunkan ko kan surtout an tunkaranke minnu bɛ France kɔnɔ yan gɛlɛya caman bɛ anw kan yan gɛlɛya minnu an ye wulikajɔ caman kɛ a ma se ka ɲɛ sɔrɔ a caman na mais est-ce que a dɔw bɛ yen anw n'o b'a la an t'o dɔn walasa anw n'o t'a la walasa ka se k'o ɲini k'o dɔn. Kuma fila de b'an bolo parce que temps caman t'an bolo. Kuma fɔlɔ ɲininkali fɔlɔ ye
suro ni bɛɛ y'a a lajɛ Mali Fer ka plateau kan mun ye Haut Conseil ko ye a da magara anw Malien minnu bɛ ko kan France kɔnɔ yan n'an sigilen bɛ yan n'u kan k'an dɛmɛ est-ce que a faamuya ni bana cunna mɔgɔ min kan la k'an kisi ni gɛlɛya dɔw nana cu mɔgɔ min kan fo ka taa fɔ saya mana bɔ a la o bɛ se k'an dɛmɛ cogoya min na an ka se ka segin ka don faso kɔnɔ o la a da magara yɔrɔ dɔ la mun ye suko ye parce que anw fɛ an caman bɛ foyer kɔnɔ cotisation de bɛ kɛ i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen 30 euros par an dɔw bɛ yen 40 euros par an dɔw bɛ 50 euros par an olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ni ala ye mɔgɔ min kalifa minɛ a la yan u bɛ se k'i dɛmɛ ka taga cogoya min na mais anw ta ye an ka lasigiden minnu bɛ yan consulat ka taa bila o conseil mɔgɔw ambassade n'u bɛ se ka wuli k'an dɛmɛ o la mais suro ale da magara o yɔrɔ la je pense ko article 28 kɔnɔ bon an b'a fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ obligé a bɛ voter de Mali yɛrɛ kɔnɔ walasa ni maliden mun tanyala yan bɛ se ka segin ka taa so cogoya min na an ka se k'o dɔn bon ɲininkali filanan bɛ boli yɔrɔ mun kan ɲininkali filanan bɛ boli n'i y'a ye anw marakala a caman bɛ kɛ yen député sigiw ani maire sigiw u bɛ kɛ cogoya min na u b'an caman dabali ban parce que mun na n'i y'anw ka député sigiw n'an ka maire sigiw lajɛ a caman bɛ yan u b'u si kɛ faransi kɔnɔ yan de fɛnw bɛ jamana kɔnɔ u t'a réalité dɔn u bɛ taa kɛ député commune minnu kɔnɔ u t'o réalité dɔn et sariya yɛrɛ ye mun fɔ yanni ka kɛ député ye fɔlɔ a ka se ka k'i ye kalo 6 kɛ o yɔrɔ la a dɔw bɛ u b'u ni élection waati sera u b'u sigi de fo kalo 2 kalo 3 an y'a caman ye kalo 2 kalo 3 ou kalo 4 après u bɛ taa k'u b'a fɛ k'u kan bɔ députéya nɔfɛ k'a sɔrɔ u tɛ paga dɔn k'u bɛ français kan fɔ dɔrɔn ta a dɔw bɛ yen k'u tun bɛ baara kɛ mairie la yan an fana caman bɛ girin u nɔfɛ an bɛ kala filiw ye ka danaya ta ka da u kan u b'an ciru kan bila dingɛ kɔnɔ an tɛ se ka bɔ dingɛ mun kɔnɔ o kɔlɔlɔ caman bɛ anw bara an b'a fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka kɛ député ye cogoya min na e y'i si kɛ jamana ko kan dɛ kalo damadɔ kɔnɔ k'i yɛrɛ fili ka taga Mali kɔnɔ o communidenw ka tila ka danaya da o mɔgɔ sugu kan a dɔnniya t'i la a capacité t'i la tɔw bɛ tɔɔrɔ la e tɛ hara dɔn e b'u bɔ o tɔɔrɔ kɔnɔ cogoya min na Gidi Ensho. Merci beaucoup. I bɔra Mali la ka na kɔrɔ ɲuman sera. Alhamdulillah, Dieu merci. Lafiya kɛra. Alhamdulillah. Ok, i ka foli n'i ka temps bɛ yan. Merci beaucoup. Foli tɛmɛnen kɔ an b'a fɛ k'i ɲininka yɔrɔ fila parce que ta kɔrɔlen don dɔɔni yɔrɔ fɔlɔ Haut Conseil malien de l'extérieur suro i da magara yɔrɔ dɔ la mun ye ni malien dɔ banna yan walima ni gɛlɛya bɛ dɔ kan bɛ se k'a dɛmɛ cogoya min na mais a caman bɛ yen an b'a ye anw yɛrɛ de bɛ cotiser an ka postew kɔnɔ walasa ni mɔgɔ mun tanyana walima ni bana bɛ mɔgɔ mun kan o bɛ se ka taa cogoya min na voilà mais o la olu kelen si tɛ yen mun bɛ se ka wuli ka maliyɛnw dɛmɛ ni kunkan ni ko sugu nan'u kan u bɛ se k'u dɛmɛ cogoya min na mais suro i da magara la i ko u kan ka kɛ mais est ce que a brisé de bɛ voter ka bɔ Mali la ou a brisé de voter ka bɔ Mali la. Merci beaucoup. Nsuguna n b'i fo. Merci. I ni fɛn fɛn bɛ nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ n balima fɛn fɛn bɛ studio kɔnɔ k'a bɛɛ fo. Merci. An lamɛnbagaw Faransi kɔnɔ Europe kɔnɔ Amérique Mali kɔnɔ ka tɛmɛ ni mɔgɔ mɔgɔ i bɛ kumakan in sɔrɔ ni a sɔrɔ cogo min ye a kɛra radio ondu sanfɛ o a kɛra réseaux sociaux Facebook sanfɛla la o minnu bɛ na kumakan in lamɛn wagati min mana bɛn u ma ka tɛmɛ ni WhatsApp ye an ka foli bɛ a bɛɛ ye Faransi kɔnɔ yan fo Mali kɔnɔ diɲɛ fan bɛɛ ka hakɛto ɲini an lamɛnbagaw bɛɛ fɛ parce que i ye mun fɔ n ye émission in lamɛnbaga caman ye an ka mɔgɔw ye marakaw donc o b'a to a kumakan caman bɛ lase marakakan na donc ni ye a kɛ kan na an fa dɔw bɛ yen an ba dɔw bɛ yen an dɔgɔ dɔw bɛ yen u ka faamuyali ka teri i mɔna kan min kɔnɔ ni kan wɛrɛ ye c'est pourquoi a fɔra ko bɛɛ ka kalan i ka kan kɔnɔ o bɛɛ
la faamuyali ka teri o la. C'est vrai. I mɔna kan min kɔnɔ o ko faamuyali ka nɔgɔ i ma o kan kɔnɔ ni walikan ye. C'est vrai. O y'a to i tɛ a ka gɛlɛ i ka diɲɛ jamana ye mun taara ɲɛ walikan kɔnɔ. N'a bɔra États-Unis minnu ye exemple exceptionnel ye parce que olu yɛrɛ tila bɛɛ fana ye jamana wɛrɛ mɔgɔw taara ɲɔgɔn sɔrɔ tunga la. N'o tɛ français bɛ kalan k'u ka kan kɔnɔ, Belgique wallon flamand bɛ kalan k'u ka kan kɔnɔ, allemand bɛ kalan k'u ka kan kɔnɔ, Hindu japonais bɛɛ olu ta ye kan fila anglais n'u fa kan n'u ba kanw. Donc hali bi farafinna de bɛ jamana dɔw de bɛ hali bi kalan na wali kan kɔnɔ. N'o tɛ farafinna jamana fɛn fɛn talen bɛ ɲɛ a caman bɛ kalan kɛ wɛrɛ ka kan kɔnɔ. Éthiopie dɔw b'o la Hamarik u ka kan de bɛ yen u bɛ sɛbɛnni k'a la u bɛ kalan k'a kɔnɔ. Arabu jamana tɛ yen mun bɛ kalan kɛ walikan na bɛɛ arabu kan a sɛbɛnnen don kan bɛ k'a kɔnɔ. O fana ye olu ka ɲɛta o sababu kun dɔ ye. Donc le fait que ka émission kɛ bamanankan na bi ne yɛrɛ a bɛ n tɔɔrɔ dɔɔni parce que n ye maraka ye n ye bacili ye an bɛ gajaga. Donc nga kan tɛ mɔgɔ n'a tɛ bange a tɛ cun. Kan dɔ de b'a don i la. Bon ala ye mɔkɛ Sori Bacili n yɛrɛ fa caman bɛ Faransi kɔnɔ yan n bɛnkɛ caman bɛ yan n kɔrɔ caman bɛ yan u tulo b'an na su in na n ka foli b'u bɛɛ ye. Voilà an mɔkɛ ale ka baara taara bɛn tubabu baara ma n'o ye chemin de fer ye a wagati. Donc u yɛrɛ bɛ a fɔ an ye cogo min ale de taara kalan na fo ka se CP la an ka village la. Donc wagati u ye mɔgɔw recruter donc u ta chemin de fer. Donc baara y'a fili yɔrɔ caman fo a laban nana jo a ka terrain baara kɛ ka retraite ta k'a to yen. Donc ka gare laban selen jo a ye 2 ans disponibilité ta ka na Faransi. Mais depuis a ka baara Kaye kɔnɔ a y'an mamuso dɔn an faw baw Kaye Yayi Jalo. Après baara kana se an mamuso filanan Mamani Traoré ma. Après fo kana se an mamuso sabanan Mamani Jara ma an mamuso sabanan Basuma Traoré. Donc ala nana muso bɛ bɛn fila ni bamanan ma ani k'a sigiyɔrɔ bɛn fana bamanan milieu ma k'an faw sɔrɔ yen k'an baw sɔrɔ yen. Donc déplacement ni tunga kana yan o y'a to an faw mɔna bamananw tu la ka wolo bamananw tu la ka mɔ bamananw tu la k'an baw sɔrɔ olu fana an ba ye maninkaw ni bamananw ye. Donc ka sɔrɔ bamanan milieu kɔnɔ ba de ka teri ka kan di den ma kosɛbɛ ni fa ye parce que fa ka boli ka ca den ni ba de bɛ mɛn kosɛbɛ ni fa ye. Donc au point que bamanan maraka kan ma mɛn kosɛbɛ an bara mais an mɔkɛ n'an bangaw ni an kɔrɔ minnu bɛ na u bɛ marakakan fɔ an b'a faamu nka ala seginni ka gɛlɛn an ma kosɛbɛ. Donc o b'a to an ma se ka marakakan mɛn ten. O yɛrɛ kama ni yɛrɛ bɛ kuma hali sisan bɔra sisan ko maliyɛnw caman bɛ montre réunion na maison du Mali la ye maraka an mɔkɛ dɔ kumana an fɛ marakakan na n ko n kɛ tɛ so ni kɛ mugu a ko a bɛ taa ɲɛfɛ n ko nɔ tɛ dɛ n mɔkɛ a ka musoko kun ka bon a taara i balan bamananmuso ni filamusow la ye bibi na an b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ. Maraka faama yɛrɛ kun bɛ yen o ye n fa teri ye k'a bɛ kuma nka aw de nɔ don aw de ye bɔ a ka mɔgɔw ye aw fa ka musoko y'a to bi an fila kɔnɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ. Donc vraiment ka o yafa deli mais là je suis même en train de chercher minnu yɛrɛ tulo bɛ n na ni min bɛ k'an dɛmɛ n y'a commande kɛ Dakar marakakan dictionnaire ka se ka a ɲini k'a dɔn. Parce que n yɛrɛ an ka so kɔnɔ n cousin hakɛ min bɛ yen a ka ca hali bi u caman bɛ yen an bɛ baro kɛ n'u bɛ kuma n b'a faamu mais ni n b'a lasigi a bɛ gɛlɛya mais dɔɔni a bɛ na. C'est vrai. Voilà donc ni yɛrɛ kɔnɔ n ye a dɔn kan jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Donc ko hakɛto deli mun ye kana i ka question na ka fɔ ko haut conseil est-ce que a ka baara min ye ni degun ye an sɔrɔ tunga la ka don an jigi kɔrɔ est-ce que o musaka labɔlen bɛ ka bila ye wa ayi o musaka ma bɔ kɛrɛnkɛrɛnna k'a fɔ k'a dira haut conseil ma. A ka kan mɔgɔw ka dɔn haut conseil malien de l'extérieur a sigira n y'a fɔ kunu cogo min malien ye fier city kan ka segin a kan bi Musa Bin a miirina a n'a cɛsiri a n'a kɛlɛ a ma kɛ malien dɔrɔn fɛ minnu tun bɛ Mali kɔnɔ a wagati a miiri a n'a kɛlɛ a daminɛra kosɛbɛ malien fɛ minnu bɛ Mali kɔ kan ka da kan olu de y'u to jamana wɛrɛ kɔnɔ ka ye hɛrɛ o sɔrɔla sira min fɛ ka ye kanw bɛ sira min kan
o n'o sira cɛ ka jan k'a faamu anw ka taaɲɛbaliya o kun ye sira min b'an bolo n'an b'a fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ min bɛ olu bɛ jamana min kɔnɔ o jamanadenw bɛ hɛrɛ min na a ka kan fana k'an ka taabolo yɛlɛma ka olu ka taabolo ta o miiri daminɛra kɔfɛ de kosɛbɛ depuis esclavage fo kana se colonisation kana yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ bɛɛ juba miiri kɛra jamana minnu taara bi an kan fɔlɔ ka taa taabolo jagoya an kunna olu ka nali kalan na o jamanaw ka dugu kɔnɔ u y'a ye ko jaw bɛ k'a fɔ anw ye ko minnu ye taabolo ye jaw tɛ aw yɛrɛ bara donc malien farafin fɔlɔ minnu nana kalan na minnu ye baki sɔrɔ William Pointu Senegalu ni yɔrɔ camanw ka na kalan fɔlɔfɔlɔ kɛ yan olu de nana ye ko ja aw bɛ ka mun fɔ anw bara k'o de ye aw ka taabolo ye ja aw yɛrɛ tɛ k'o mara aw yɛrɛ ka so donc muruti fɔlɔ daminɛr'o la an ka mɔgɔ fɔlɔ minnu nana nanzara kalan kɛ yan k'a ye kalan min bɛ kɛ anw kun farafinna ani mun bɛ k'u yɛrɛ denw kun bara o kalanw tɛ kelen ye hakɛ min k'o de ye hadamaden ka hakɛ ye n'u y'o fɔ anw ye anw bara ja ni hakɛ min bɛ u yɛrɛ y'u bara o tɛ kelen ye donc u nana don ko mɔgɔ kelen nɛn fila nɛn kelen u bɛ mun fɔ u yɛrɛ ka so ani nɛn kelen bɛ mun fɔ anw bara ko kelen tɛ u b'a fɔ anw bara ko ala ye tubabu de ye ko ala ye farafin da ka da kan ko farafin ye ala tɔɲɔ k'a ɲangati de y'a farafinna nati diɲɛ kɔnɔ o ko pour que farafin ka se ka lahara sɔrɔ sini k'a ka kan k'i magɛrɛ nanzara la ko ka da kan ko nanzara de ala den man di ye ko kama ko nanzara mana mun fɔ ko ala de y'o fɔ n'i ba nanzara fɔta ma a b'i komi i banna ala ta ma ko kama farafin kan ka nanzara ta kan ka majamu bon nka u yɛrɛ bara yan o tɛ fɔ yan donc an ka mɔgɔw bɔr'o de kalama k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ daminɛ yan fɔlɔ de o de la to farafin caman minnu nana depuis esclavage ka taa anti France fanɔw ni Aimé Césaire ka fara an ka farafin minnu nana kalan na yan Birago Jopu ni Senghor ni Modibo Keitaw camanw y'a faamu k'a fɔ ko ja n'i bɛ nkalontigɛla bi i b'a bi a yɛrɛ ka du kɔnɔ donc u yɛrɛ ye dɔnniya min bɛ kalan u yɛrɛ bara an kɛlen k'o dɔnniya dɔn o dɔnniya kɛnɛ kan k'o tiɲɛ labɔ ka sɔrɔ k'i to yan ka kɛlɛ kɛ ka taga donc o Musa Bin depuis yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ sɔrɔli Modibo Keita kɛra député Faransi kɔnɔ yan ka kɔn ale ɲɛ Mamadou Konate kɛra député Faransi kɔnɔ yan ka kɔn olu bɛ ɲɛ Fridabo Sissoko kɛra député Faransi kɔnɔ yan donc olu ka Faransi loi ni Faransi assemblée kɛlɛ o de nana bonya fo ka taga autonomie ɲini émancipation ɲini farafinw ye ka travaux forcés kɛlɛ kɛ k'o ban ka loi Gaston Defferre k'o adopté k'o ban après ka tila ka se ka parti syndicat ka créer fɔlɔ n'o ye syndicat des vétérinaires u fait boigny tun y'o ɲɛmɔgɔ ye syndicat des enseignants Guinée kɔnɔ o tun ye Sékou Touré Mali kɔnɔ Modibo Keita o syndicat de nana yɛlɛma ka kɛ parti politique ye USRD ni PSP ka indépendance kɛlɛ kɛ kana c'est pourquoi ni dɔw kumana bi ko syndicat ni parti politique tɛ fankelen fɛ société civile datɛ do Modibo Keita était d'abord syndicaliste avant d'être homme de politique d'abord Houphouët-Boigny était le syndicat des vétérinaires de l'Afrique de l'Ouest au kɛlɛ de nana kana kɛ URD la après PSP Filidabo nous c'était des littéraires des enseignants o de nana bɔ yen fo don min na farafinw ye hakɛ sɔrɔ k'u ka parti politique créer u ye hakɛ min di farafinw ma fɔlɔ o ye a ye syndicat créer sɛnɛkɛlaw ka syndicat école karamɔgɔw ka syndicat après kɔfɛ u ye kɛlɛ kɛ ka hakɛ sɔrɔ ka parti politique tɔn créer après ka sɔrɔ ka indépendance arracher donc o ye histoire fitinin ye k'o fɔ caman bɛ o ye dɔnnibagaladelaw dɔnnibagaladegilaw ka olu sɔn hakili la bi Cheikh Anta Diop b'a fɔ ma tubabukan na ko des pseudo intellectuels minnu bɛ bɔ CDR société civile a da man kan ka don politique la donc o ye k'o expliquer bɛɛ ye fɔlɔ o ye o yɔrɔ ye donc o kɛlɛ min kɛra o kelen de fana nana Musa Bin kɔnɔ Musa nana ni maracogo min ye o maracogo wolola bɔnɛ min na o maliyɛn kelen minnu tunga la u y'u to k'a fɔ an tɛ se ka an si ban dingɛ kɔnɔ bɔnɛ kɔnɔ fo ka ni maracogo fana bɔ yen donc o miiri min daminɛra surɔ n y'a fɔ n ye garijɛgɛ sɔrɔ k'an fa dɔ bisimila n ka émission plateau kan Jawara ale a bɛnbaw taara maliyɛnw don u bɛ turunkunbɛn fɛnw fɛ nka u sigira u fa y'u sɔrɔ Burkina tunga de y'u lase mais Jawaraw don
donc ala ke Thomas Sankara koroke kera ye a kɛra Thomas Sankara ladibaga ye ka to fanga la et Sankara ni Blaise Oubé ale de tun b'u former a ye livre laban min bɔ ani Sankara ka kumakan laban a ka le dernier entretien avec Thomas Sankara donc ale Jawara ka kumakan kɔnɔ u ko olu wagati min na olu bɛ Fransi kɔnɔ kalan na ya wagati Mali tun tɛ yen Burkina tun tɛ yen Côte d'Ivoire c'était l'Afrique de l'Ouest donc a kalan mɔgɔw u farala ɲɔgɔn kan ka miiri kɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini farafinna bɛɛ donc il y avait l'association des étudiants de l'Afrique de l'Ouest u k'o kɔnɔ de n'olu tun bɛ taa réunion kɛ u tun bɛ dɔw tun bɛ na chaise sigi ka table labɛn yan'olu kana kuma jago chaise tala dɔ tun ye Boye IBK ninnu de tun bɛ chaise sigi donc Boye chaise ta kɛ Bamakɔ chaise ta o bɛɛ de nana kɛ sababu ye ka to Malien minnu farafin minnu tun bɛ yan u ka kalan kɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini donc u bɛɛ tun b'o kɔnɔ fɛn Ayijo ninnu ni Sénégal caman donc bɛɛ seginna ka taa indépendance k'i ka yɔrɔ la mais u bɛɛ tun bɛ Fransi l'association des étudiants de l'Afrique de l'Ouest ou en France ici donc kana se Musa ta ma Musa bintɔ la tungaladenw ye kɛlɛ min k'o la Musa binnen conférence nationale ba min kɛra ni après projet de constitution kɛra ka référendum kɛ ko adopté le 25 février conférence nationale ba min kɛra en 91 o de wolola la ko Musa binna diaspora jɔyɔrɔba kɛra la tungaladenw jɔyɔrɔ kɛra la o kama jamana ka miiri baaracogo la baara yɔrɔ min kɔnɔ tungaladenw kungo o bɛ se ka fɔ ye wa yɔrɔ min fana la u yɛrɛ bɛ mɔgɔ ta maa min bɛ kɛ u ka hakɛ o ɲinibaga ye faso kɛrɛfɛ jamana kɔnɔ au conseil sigiro de la article 31 il est l'interlocuteur principal de la diaspora de l'État auprès de la diaspora jamana ka kuma fasodenw fɛ kɔfɛ o kuma bɛ kɛ ni ale de ye fasodenw fana ka kuma jamana fɛ o kuma bɛ kɛ ni ale de ye ale de bɛ maliyɛndenw lamɛn kɔfɛ ka taa u ka ci fɔ faso ɲɛmɔgɔw ye ni faso ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ka ci fɔ kɔfɛmɔgɔw ye u b'a fɔ ale de ye ale de b'a fɔ donc ale a créera de par la conférence nationale o de kama constitution kɔnɔ assemblée nationale bɛ yen nka jɛkuluba fila sigira olu bɛ assemblée jamanadenw ka lasigidenw ye jamanaden jɔnw minnu bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ n'aw ka kubeda ye mɔgɔ 60 bɔ aw bɛ ciden kelen bila ka taa ko minnu tɛ kɔfɛ olu bɛ ciden bila cogo di o wagati a ma miiri ka député d'u ma nka o kɔrɔ tɛ k'u bɛ bɔ maliyɛnya la wa k'u ka hakɛ min ye ka ɲɛmɔgɔw ɲininka u ka nafolo min bɛ di o bɛ don da min fɛ an'u b'a fɛ mara ka kɛ cogo min k'u bɛ jɛ o hakɛ la c'est pourquoi fɛn fila créera le haut conseil des collectivités o ye maires ani communes ni cercles olu bɛ se k'u ka cidenw bila ka na cogo di ni jamana ka miiri bɛ na bɔ commune yiriwali kan a ka communes ka cidenw ɲininka an b'a fɛ ka nin yiriwa kɛ ka taa commune kɔnɔ est-ce que a ka ɲi wa cogoya min bɛ anw bolo est-ce que o cogoya de y'a kɛcogo ye le conseil le haut conseil économique et social jɛkuluba min ni olu bɛ miiri sɔrɔ yiriwali hadamadenya ladonni ɲɔgɔn na ani seko ni dɔnko o yiriwali o kɔnɔ association syndicat ani diaspora olu bɛɛ bɛ délégué bila ka t'o kɔnɔ o kɔrɔ jamana tɛ miiri foyi ta miiri min bɛ tɛmɛ yiriwali sira kan miiri min bɛ tɛmɛ sigi lafiya kan miiri min bɛ tɛmɛ soko ni dɔnko kan jamana tɛ o miirina fosi ta k'a b'o yɛlɛma o miiri yɛlɛma k'o kɛ sariya ye o sariya sɔrɔ cogo ye fila gouvernement bɛ se ka miiri k'a fɔ a bɛ sariya dɔ ta a bɛ fɔ o ma ko projet de loi assemblée bɛ se ka miiri k'a bɛ miirina kɛ sariya a bɛ boli bɛɛ ka Mali fan bɛɛ proposition de loi députéw tɛ se ka miirina ta miirina min bɛ taa yiriwa da fɛ miirina min bɛ taa seko ni dɔnko da fɛ miirina min bɛ taa sigi lafiya da fɛ président tɛ se k'o miirina ta ministre tɛ se k'o ta k'o kɛ sariya o ka boli bɛɛ kan ka sɔrɔ jamanadenw ma ɲininka u b'a fɛ ka yiriwa min kɛ u b'a fɛ ka kɛ cogo min ni u bolo a yiriwa cogo ka ɲi wa ni a yiriwa ka ɲi donc o conseil min bɛ ɲininko la tungaladenw ka lasigiden b'o kɔnɔ les Maliens de l'extérieur ont leurs représentants au sein du conseil économique et social wa sariya ko constitution ni gouvernement tɛ se ka sariya ta ni olu ka yamaruya u hakilina o kumakan tɛ sariya kɔnɔ assemblée loi tɛ passé ni olu ma ɲininka u k'a fɔ k'u sɔnna loi in ma
wa n'u ye hakilina min di sariya ko gouvernement qui yana ka loi bila ka taa assemblée la yana assemblée yɛrɛ ka loi in bila k'a bɛ mɔgɔw voter a bɛ loi in ci fɔlɔ ni conseil ma olu de b'a lajɛ n'a ka ɲi u b'u ka avis di favorable a bɛ se ka taa voter n'olu ko k'u ma sɔn u ma sɔn mun ma u b'a fɛ u ka yɛlɛma u miirina ka yɛlɛma ka kɛ ni mun ye gouvernement jagoyalen bɛ k'olu hakilina de ta k'u ta bɔ yen k'o bila place la députés jagoyalen bɛ k'u hakilina ta ka bɔ yen conseil ɲiningara u ye mun fɔ n'an b'a fɛ ka Mali yiriwa ni mangoro ye ni conseil ko mangoro man ɲi a y'a kɛ biyaki ye assemblée bɛ biyaki bɔ a la k'a kɛ mangoro ye avis contraignant pas consultatif n b'i lamɛn dɔrɔn tɛ dɛ n'i ye lamɛn n'i ye mun fɔ i b'o ta jagoya fana la bɛɛ ka constitution dayɛlɛ Google a kana taa karavati sigisi ɲininka bɛɛ k'i ka téléphone dayɛlɛ a ye don a kɔnɔ constitution du Mali 25 février 92 aw b'a bɔ k'a kalan aw bɛ na dugumala la titre 5 ou 6 le haut conseil des collectivités conseil économique et social aw b'a kalan kɔnɔ a sɛbɛnnen b'a kɔnɔ gouvernement se sariya foyi ta n'a ma anw ka lasigiden ɲininka diaspora ka représentant bɛ yen mais n'i ye caman ɲininka ko diaspora ka ciden tɛ Bamako parce que ni député ma t'an bolo ni député tɛ ciden wɛrɛ tɛ yen ciden wɛrɛ bɛ yen mais jɔn b'o ciden di haut conseil de b'o ciden di san o san ka taga o ciden min bɛ taa i suguna to tacogo dɔn i t'a tigi dɔn an fa minnu bɛ foyer kɔnɔ si t'a dɔn Espagnolkaw t'a dɔn u t'a dɔn nka Habib Sila b'a dɔn jɔn taara san o san Faransi haut conseil fana b'a dɔn jɔn de y'u ka représentant ye conseil économique et social la a bɛ yen mais aw b'o ka baara nɔ ye wa ayi aw b'a ye wa abada sinon diaspora ka représentant bɛ conseil économique et social la u b'o ko kɛ yɛrɛ an tɛ bɔ a kalama yɛrɛ wa u ka sara dɔgɔyalenba ye miliyɔn 2 ye kalo la kalo u b'a kalama u tulo bɛ n na Habib Georges tulo bɛ arasa la a bɛ n dɔn trop wa minnu bɛ Bamako yan u tulo bɛ n na ko jamana kana politiki ta politiki min ye lakana kalanko sɔrɔ sɛnɛ kɛnɛya Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka sɔrɔ a ma aw ka ciden ɲininka n'o politiki bɛ bɛn aw ma ou bien ni degun bɛ aw kan n'o degun bɛ gouvernement ka miiri kɔnɔ n'o degun t'a kɔnɔ n'o degun tɛ gouvernement ka miiri kɔnɔ conseil b'a fɔ ko nin miiri in tɛ se ka taa ten parce que degun wɛrɛ bɛ yen mun o tɛ nin miiri kɔnɔ a ye carte nako don a kɔnɔ a ye nin don a kɔnɔ o gouvernement b'o sariya min ta o sariya dɔ ye jamana mago bɛ ka kɛwale min kɛ san kɔnɔ jamana b'a fɛ ka baara min kɛ san kɔnɔ o baara musaka n'a ye f'o ma ko loi portant sur le budget e ye dutigi ye san wɛrɛ nata i den dɔ kan ka se ekɔli la dɔ ye i muso bɛ jigin ka bɛn ni san wɛrɛ ye i den dɔ kan ka muso furu sera furu ye i denmuso dɔ kan ka taa cɛ bara i kan ka so dɔ jɔ i den min bɛna muso furu o ka so o y'i ka sankura nata dépense ye o bɛ bɛn joli ma o bɛ se ka bɛn 20,000 ma 20,000 bɛ bɔ min n'i ye 1,000 feere ka saga 1 feere ka ɲɔ hakɛ dɔ feere n bɛ se k'o sɔrɔ o de ye budget ye n ka laɲini san nata o ye ka so jɔ ka muso furu ka di n den ma ka n den don école la ka mobili san ka nin san o ye n ka laɲini ye o musaka ye joli 20,000 n bɛ 20,000 in bɔ min o de ye budget b'o de yira dépense ani recette wari bɔta ani wari sɔrɔta wari bɛ bɔ ka don mun na o bɛɛ de bɛ sɛbɛn o de bɛ taa assemblée la jamana kan ka ni école hakɛ jɔ a kan ka ni sira hakɛ da a kan ka ni polisi hakɛ ta a kan ka ni docteur hakɛ ta a kan ka ni mɔgɔ hakɛ kɛ donc an mago b'o de la pour que kɔrɔn tilebi kɛɲɛkan sɛnɛkɛla jɛgɛmuna banni banbamuna kalankɛla bɛɛ k'i hakɛ sɔrɔ o musaka bɛ bɛn miliyari 2,000 ma a bɛ bɔ min an bɛ dɔ fara courant sɔngɔ kan an bɛ dɔ fara ni impôt kan an bɛ nin kɛ tan sanu impôt bɛ yen kɔrɔ impôt bɛ yen an bɛ dɔ fara malo impôt kan an bɛ dɔ fara fura impôt kan an bɛ dɔ fara carburant impôt kan an bɛ dɔ fara téléphone impôt kan n'o wari bɛɛ farala ɲɔgɔn kan école hakɛ min b'an ni kan an bɛ se k'o jɔ sira hakɛ min b'an bolo k'o dilan an bɛ se k'o dilan docteur hakɛ min b'an bolo k'o jɔ an bɛ se k'o jɔ polisi hakɛ min b'an bolo k'o ta jamana b'o calcul de kɛ o de ye budget ye o kɔnɔna na o Mali kɔnɔ a sɛbɛnnen bɛ ko dɔw bɛ yen samiya bɛ se ka caya k'u ka so bin o don jamana kan ka dɛmɛ ta ka s'u ma ka malo san ka s'u ma ka t'u bila ekɔliso kɔnɔ jamana b'a ɲɛsigi ka fɔ gɛlɛya bɛ se ka na mɔgɔ dɔw bɛ se ka kɛ accident b'u sɔrɔ fɛn tɛ k'u furakɛ urgence ka fura dɔ bila hôpital la n'u taara u ka furakɛ jamana bɛ se ka fɔ sunkalo mana na gɛlɛya bɛ na sunkaro sɔngɔ bɛ gɛlɛya tamaro sɔngɔ bɛ gɛlɛya malo sɔngɔ bɛ gɛlɛya o wagati la jamana ka dɔ bɔ jamana ka jɛ dépense fɛn
a ka hakɛ dɔ kɔ pour que u sɔngɔ kana gɛlɛya ka nɔgɔya mɔgɔw ma u ka bateau kɛ lafiya kɔnɔ. Jamana bɛ se ka fɔ lujuratɔw bɛ yen fiyɛntɔw ka ca gerebu fɛn bobow ka ca yefugetɔw ka ca namaraw ka ca an ka hinɛ kɛ wari dɔ bɛ bɔ ka bila. Mois de solidarité au ministère sigilen bɛ Mali kɔnɔ ko ministère min ye hinɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ ministère de la solidarité et des actions humanitaires o ministre tɔgɔ Amadou Konate. Ministère de la solidarité ɲɔgɔn dɛmɛ et des actions humanitaires ani ko minnu ye hinɛla ko ye ka maaw somɛ. O budget bɛ yen a milliard bɛɛ a bɛrɛ ta de milliard caman de bilalen bɛ yen o kama. O de kama ni samiya sera i b'u ye u bɛ taa malo di samiya bɛ minnu ka so bi ni samiya ma na yɔrɔ min na u bɛ taa ɲɔw di dɛmɛ la ye sanji mana minnu ka so bi u b'u loger bana mana minnu sɔrɔ u bɛ kɛ u bɛ to ka sukaro tila sunkalo fɛ mais olu tɛ dɔn ni mois d'octobre tɛ Mali kɔnɔ ko mois de solidarité mais alors que budget bɛ d'u ma u ka maliyɛn bɛɛ dɛmɛ. Article 28 Haut Conseil islamique et Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, ou article 23 qui dit les membres du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur qui remplissent les conditions énumérées à l'article peuvent comme association ani Maliens fait ni be kokan etra fo au conseil qui va là il est Malien kokan il n'est hakɛ min ka kan au dofle bénéficier du soutien de l'assistance et de la solidarité du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur en cas de besoin ou de nécessité. Bénéficier du soutien ou ka deme ika gardiga ou ka deme la. De l'assistance ou ka hake mimbe taka dima ki bot degun kono. Iku ka osro. Et de la solidarité anuka hine en cas de besoin. Na nuago biye et de nécessité wana kololo bika. Ibe Franci, I koroke bana, I doroke bana, I sigiɲɔgɔn bana, I ni mesi sokolen kono bana, I barake ɲɔgɔn bana, I ka duguladen dɔ bana. A nani a fatuli cɛ a ma garijɛgɛ baara la, baara min y'a to a balo bɔlen kɔfɛ a sera ka wari bila ɲɛ, wari min bɛ se ka kɛ épargne ye, n'o bɛ se ka kɛ ka don a su la ka taga. A nani sisan cɛ a ma se ka baara sɔrɔ o kɔrɔ sara tɛ yen walima a bɛ yɔrɔ min na jigi bɛrɛ t'a la a fatura silamɛ don ala ko silamɛ bɛɛ su don cogo de b'a la walima a banara a tɛ sécurité sociale la a ma baara sɔrɔ fɔlɔ papier tɛ yen a tɛ se ka taa a yɛrɛ furakɛ o se t'a ye sécurité sociale a t'o la a tɛ se ka fura sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ. Walima a ye kungo sɔrɔ mobili b'a bolo a ye fɛn jeni a ma bɔ a kalama a tatɔ fari tigɛra a t'a dɔn polisiw y'a fiyɛ k'a lajɔ walima a ye accident kɛ o procès b'a kan avocat se t'a ye ou bien a n'a cɛ bɛ procès la den kɛr'u cɛ furu gɛlɛyara den bɛ to jɔn bolo a bɛ to ba bolo a bɛ to fa bolo wa ou bien so bɛ fa tɔgɔ la muso ni den de bɛ bɔ wa o tɛ bɔ wa o gɛlɛya bɛ yen o bɛ kɛ cogo di avocat se t'i ye. O yɔrɔ de la avocat kɔngɔ b'i la su tali o degun b'aw kan bana b'i kan furakɛli dɛmɛ b'i kan Haut Conseil i bɛ se olu ma ka nin gɛlɛya fɔ nin yɔrɔ de la olu bɛ wuli ministère min bɛ Bamako ko dɛmɛ ministère ani hinɛ ministère olu ka wari min b'u bolo ala ma jigin ka wari in d'u ma. Arabie Saoudite m'a d'u ma u yɛrɛ ka kɔɲɔminan feerelen wari tɛ a tɛ bɔ minisiri kun e ka impôt ni ne ka impôt de talen bɛ ka bila an ɲɛ ni degun y'an sɔrɔ don min hinɛ ka kɛ an na e min bɛ yan e b'i to yan i bɛ malo san so ka di fa ma ye i fa bɛ bɔ aw ka du kɔnɔ Magana Gajaga Daramane Suboku Lere Kaye Ambidedi Jema Ɲɔrɔn i fa bɛ bɔ a ka dugu kɔnɔ a ka so kɔnɔ ka taa malo bɔrɔ san butigi min bara o butigitigi kalo kalo o bɛ wari taxi sara mairie ye kalo kalo impôt fana bɛ taa wari min a la mairie bɛ a bɛ wari min sara mairie ye a bɛ wari min sara impôt ye mairie bɛ dɔ to dugu kɔnɔ ka dɔ bila ka na Bamako impôt bɛ taa impôt minɛ
e be ya i b'a ka du i b'a saga impôt sara i b'a ba impôt sara i be i fa ni ba ka impôt sara préfet bɛ t'o minɛ commandant bɛ t'o minɛ san o san commandant bɛ taa bɛɛ ka impôt minɛ préfet bɛ taa bɛɛ u tatɔ u bɛ garde ta n'i ma impôt sara u b'i minɛ ka taa n'i ye o impôt min bɛ sara o impôt de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɔ aw ka buguda la ka na commune kɔnɔ ka bɔ commune kɔnɔ ka taa cercle kɔnɔ ka bɔ cercle la ka na région kɔnɔ ka bɔ région kɔnɔ gouverneur bɛ dugu comme gouverneur bɛ bɛɛ ka wari cɛ ka na n'a ye Bamako o bɛɛ ka wari Bamako buguda bɛɛ Mali buguda bɛɛ ka wari bɛ cɛ ka taa commune na Mali commune bɛɛ ka wari bɛ cɛ ka taa cercle la cercle bɛ ka taa arrondissement na arrondissement bɛɛ ka wari bɛ cɛ ka taa fɛn bara pour que k'a faamu maire bɛ bɛɛ ka wari minɛ dugutigi bɛ bɛɛ dugu bɛɛ ka impôt minɛ maire bɛ n'a minɛ dugutigi la sous préfet bɛ taa minɛ maire la préfet b'a minɛ sous préfet la gouverneur b'a minɛ préfet la olu bɛɛ bɛ na wari cɛ ka na di ministre des finances ma ministre des finances o bɛ wari bila kɛsuba min kɔnɔ o de wele ko trésor o trésor o clé bɛ bɔ a de bolo boy bɛ kan a b'i ko dugutigi an marakaw b'a fɔ ko mafɛ dugujɛ mana jɛ bɛɛ bɛna 20 bila kɛsu kɔnɔ a bɛ dépend du la c'est vrai i b'a sɔrɔ minnu bɛna 20 bila dɔ ye sagagɛnna ye i b'a sɔrɔ dɔ ye jagokɛla ye i b'a sɔrɔ dɔ ye sɛnɛkɛla ye i b'a sɔrɔ dɔ bɛ o bɛ lakalani kɛ bɛɛ kɔni bɛ dɔɔni bɔ bɛɛ b'a di dutigi min ma n'a b'a don basi la o basi bɛɛ ka hakɛ b'a la bɛɛ ka hakɛ b'a la donc ɲɔ min bɛ ta o sɔngɔ la o ɲɔ dɔ bɛ bɔ ka kɛ basi an b'o dun o ɲɔ dɔ bɛ feere ka impôt sara an bɛɛ ka impôt sara o ɲɔ dɔ bɛ feere ka fini san an bɛɛ ye o ɲɔ dɔ bɛ feere ni mun banara k'o furakɛ o ɲɔ dɔ bɛ feere ni kiiri bɛ mun da la ka avocat ta o ɲɔ dɔ bɛ feere ni mun bɛ taa école la ka minɛn san u ye o ɲɔ min bɛ jigiɲɛ kɔnɔ n'o jigiɲɛ clé bɛ dutigi bolo jigiɲɛ de bɛ wele tubabukan na ko le trésor public dutigi b'i ko président jigiɲɛ clé bɛ dutigi de bolo ale de b'a dayɛlɛ sɔgɔma o sɔgɔma ka ɲɔ dɔ bɔ k'a di muso ma k'a kɛ basi ye ni wariko bɛ yen a bɛ ɲɔ dɔ bɔ a ye taa nin feere aw ka impôt sara a ye taa nin feere aw ka nin furunafolo bɔ a ye taa nin feere aw ka nin sukonya kɛ a ye taa nin feere aw ka nin avocat ta président fana bɛ wari dɔ de ta budget kɔnɔ ka lakana k'o don ministre ma ka wari dɔ ta k'o di hinɛ o ministre ma ka wari dɔ ta k'o di kɛnɛya ministre ma ka wari dɔ ta k'o di sɛnɛkɛla ministre ma ka wari dɔ ta k'o di lafasali ministre ma o de budget de la santé budget de l'éducation budget de la sécurité budget de la culture budget de tant nka ni buwa ka yamaruya tɛ wari tɛ bɔ ni dutigi ka yamaruya tɛ jigiɲɛ ɲɔ tɛ feere donc an bɛɛ de ka wari bɛɛ o kɔnɔ ye donc haut conseil jamana ko faransikanw tɛ se ka wuli ka taa jamana ma ko su wari d'an ma gabokanw tɛ t'u yɛrɛ ma mais bɛɛ de bɛ jɛ ka ciden ta ka ciden ci haut conseil de ye ciden ye donc haut conseil de bɛ wuli ka taa maliyɛn bɛɛ ka hinɛ wari filɛ nin ye aw bolo gɛlɛya wagati kɔɲɔko wagati soko wagati samiya fɛ minnu ka so cira k'u dɛmɛ lujuratɔw k'u dɛmɛ gɛlɛya comme ɲɔ ma ɲa yɔrɔ min na ka t'u dɛmɛ maliyɛn bɛɛ a ma fɔ ko maliyɛn min bɛ Mali kɔnɔ a ma fɔ ko maliyɛn min bɛ Mali kɔ kan bɛɛ ta b'a la e sugu na ye 2000 bɔ ne ye 2000 bɔ technicien ye 2000 bɔ ne ye 2000 bɔ an y'a don misi la ko selincini mana kɛ an b'a faga ka tila misi fagayɔrɔ ne nana ni nana e ma ye n'i ma ye an b'a dun i kɔfɛ kɛ jɔn b'i ka kɛlɛ k'i place la mɔgɔ si ni e ma taa ne ni yɔrɔ taara o jɔn nɔ ye ni e ye mɔgɔ ci ka na anw ta ka ca ni e ta ye o e de ma kɛ kunsaliya ye wa o kɔni a bɛ fɔ k'anw ma kɛ hɔrɔn ye nka e fana m'i jɔ i jɔyɔrɔ dɛ c'est vrai ni e ni yɔrɔ dir'i ma yanni e ka t'o di du kɔnɔ yanni e ka n'o di maliyɛn lectureur ma e k'aw fara ka t'o don muso ncinin na ou bien ka t'o don gulɔ la i ka juru tɛ anw na dɛ anw ye i ka du ta d'i ma anw ma e sugandi e ka du de ye e kɛ ciden anw kɛrɛfɛ donc ne ka du de ye e sumugula sugandi ka na ni e suguna ye mun kɛ i ka du ka wari la o tɛ anw nɔ ye dɛ o ye e de nɔ ye o y'i ka du de nɔ ye n'i ka du tun miirila ka mɔgɔ tilennen ta mɔgɔ tilennen o bɛ segin ni bɛɛ ka du ka nafolo ye du kɔnɔ nka n'i ka du wulila ka taa du den lankolon ta o bɛ jama du ka nafolo ta ka taa don ko lankolon da fɛ c'est vrai donc haut conseil de ye interlocuteur ye a ye fɔ de ma tubabukan na ils ont l'obligation de moyen u ka baara de ye ka wuli ka taa kɛlɛ kɛ aw ka hakɛ ye mun ye a bɛɛ kana di maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ ma ka ɲina aw kɔ parce que aw fana ye maliyɛn wa aw ka wari fana bɛ u bolo donc o de kama haut conseil des Maliens de l'extérieur maliyɛn hakɛ min bɛ kɔ kan u yɛrɛ ko ten u kan k'o ɲini k'o dɔn ka maliyɛn bɛɛ la kunnafoni u ka hakɛ la dɔɔni c'est pourquoi ni article 4 ta
article 4 b'a fɔ ka baara ye mun ye kosɛbɛ i b'o y'o de kɔnɔ kosɛbɛ ka fɔ ko u ka fɛn ye mun ye inciter les immigrants à orienter leur épargne vers le Mali aux fins d'investissement. Mali minnu bɛ tunga la yan'u ka nafolo bɔ ka don banque la yan u ka taa bila Mali banque kɔnɔ. Encourager les ressortissants maliens à participer plus activement au développement économique, environnemental, social et culturel du pays d'origine. Maliens minnu bɛ kɔfɛ n'u ye sɔrɔ kɛ k'u pousser yan'u ka wari don yan yiriwali la u ka taa don u ka dugu kɔnɔ yiriwali la ye. O bɛ kɛ cogo di? Ne bɛ Bamako ne kan ka usine dayɛlɛ ni o papier bɛ bɛn kalo kelen ma a bɛ se ka fɔ n'i bɛ malien kɔfɛ yan'i ka kalo kelen kɛ e ka papier bɛ ɲɛnabɔ tile 10. Donc voici des facilités administratives et fiscales pour que aw ka jarabi ka taa so jɔ ye ka taa usine jɔ ye. Donc malien électeurs olu de kan ka wuli k'a ɲini Mali problème bɛ kɔfɛ Maliens ka tunga la i b'a sɔrɔ problème bɛ Maliens ka Mali kɔnɔ bɛɛ tɛ kelen ye. C'est vrai. Sukonya o problème t'anw kan ye i sara an bɛ dingɛ sen an b'i don a kɔnɔ an bɛ taa carburant an sen na an bɛ segin. Dugukolo sanni ka su don dugukolo tɛ san anw mara ye i bɛ wari dɔ sara kaburu dɔ la pour l'entretien de cimetière mais i b'a sɔrɔ ka su don yan n'o sɔngɔ da fɔr'i ye i dabari bɛ ban. Non, n'a t'i bolo kɔni i bɛ bɔ k'i jɛni dɛ. Voilà exactement. Bon anw mara dugukolo bɔnnen don su bɛ don anw ka danbe n'an ka taabolo yɛrɛ y'o yira mais su don yan degun don charge don nka anw mara su don ye anw mara fo n'a bɔra minnu bɛna janaja la olu balo su yɛrɛ tatɔ don gɛlɛya tɛ. C'est vrai. Donc o bɛ se ka kɛ problème ye anw t'o kɛ problème ye an bolo Mali kɔnɔ nka gɛlɛya dɔ aw bara yan kojugu a ka di bɛɛ ye i den ka taa tunga la a ka segin i kɔrɔ a ka di tungala den bɛɛ fana i bɛ sɔrɔ min kɛ i ka taa tɔnɔ don i fa dugukolo kɔnɔ n'i taara o kama n'a fɔra ko Ala m'e ɲɛnama segin i bangebagaw dɛsɛlen u ɲɛ ka da i su kan i bɛ diinɛ min na ou i bɛ laada min na k'i don n'o laada ye. Donc le Haut Conseil n'u y'a dɔw bɛ yen ils doivent se battre ambassade kɛrɛfɛ Mali kɔnɔ le Haut Conseil de quelque chose économique et social k'a ɲini fond de solidarité min ministère la ye o budget wari dɔ ka bɔ k'o dédier kɔfɛ mɔgɔw u ka sukonya la ni Malien sara kɔfɛ a ka rapatrier ni français sara France bi France ambassade de bɛ su rapatrier. Moi j'avais un ami à la Kadaro Sma Olivier français do 2006 2007 2008 2009 Cotonou, Bénin, Burkina, un forum minké, Thomas Sankara, altermondialisme, c'est trop. Depuis Internet, côté très fort en vidéo. 2006, 7, 8, 9, 10, Tobé, partout. Olivier Fatoura Bamako. Avec vidéo que Moko est fou. Aka chômage warning mesdames, on est chamay. Avec villa, avec Moko qui a formé vidéo là. Groupe d'Obé ko ou kumaraga kankli boruko mais ou ka chanteuru chamambe aller de ou chamam formé vidéo là bibina c'est des grands monteurs de vidéos Mali konoy yafom c'est des grands monteurs de vidéos ou chamaya a vous formé a fatulé a formation de français dron ou ya kadresi ta aka nali fo benno ambassade ata a fombi consul kabarado France Boulou. Donc le Haut Conseil quand ko kɛlɛ de kɛ au fond ka dégager ko bila yɔrɔ mun na ni su donni ka gɛlɛn yɔrɔ min na ni su tali ka gɛlɛn o ye Haut Conseil ka baara ye n'i ye problème sɔrɔ ka avocat ta i ye France Mali kɔnɔ moi personnellement n bɛ cabinet min na anw ye dossier dɔ conduit a dossier kɔnɔ malien dɔ tun ye plainte do espagnol 2 kama ou jɛra ka société dɔ créer k'u bɛ taa sanu bɔ Sadio la a société in créeli la u fɔra ɲɔgɔn kɔ a taalen ɲɛfɛ a laban espagnol ninnu u ni mɔgɔ wɛrɛ farala ɲɔgɔn kan malien ko k'u y'ale janfa a ye anw constitué an ye plainte do espagnol 2 kama mais plainte donna sɔrɔsiw y'u minɛ ka mandat da u kan depuis plainte donna u ka convocation fɔlɔ il y avait le consulat de l'ambassade de l'Espagne u ye avocat ta wa u tun bɛ tribunal la don mandat darou kandro même pas une semaine ou la bora ou la bolé ou la segin désolé mais est-ce que ni malien minera kata tribunal là ya hey il est mal là ah mais on t'a fana tata est-ce que ni tra fo consul l'ambassade là est-ce que ou avocat taillé wa
u tata banya chama munye yan. Voilà, parce que souvent avec on fera tête à fouiller. Voilà. Maintenant, au conseil quand ka budget de soro, ko nyini ngobanga mo chama soro ya. Avocat talika gele. Ou be dugu mina uta saria bedon. Donc, il faut de ma assistant judiciaire. Au conseil malien, ou de kanga expliquer moko yi. Ko créer halini ka jamana jago ya ka demeke, walma ka système est créé, moko rep se ka cotiser à kono. Carte mi abe carte munu san, o carte sangu yodi. Ni be do conseil le be carte de mamuruta. Il be carte de mamuru minta, ça on ça va renouveler. O wari mbe di. Au conseil statut est là, à mamuru be bénévolat de sarateka chi, a chitesra. Ni bureau taraya ou bureau location besra. Courant besra, observe secrétaire ta qui n'est pas membre du haut conseil mais qui fait partie des personnels pour tenir le fonctionnement. Mais être membre du haut conseil ne te donne pas le droit à un salaire, c'est du bénévolat. Donc ni mo ta ka bla haut conseil ni mo la. Ate barala. Jamaga warba bla la me ke zuya be haut conseil ga war shmeki. Akacha wako ni we wajibide. E dugutigi be. Furute dugutigi bulu. Nakota bulu. Adente tungala menuisier te. Dugu nyobe dugutigi bara. Kongo midi sera dugutigi be nyo shmeka ka demba baloke. Sika stala. Abi ko mali kono merte sara. Ni merta mer minte barake. Ko sarata ye. Dugu empo ba bulu. Dugu golo ba bulu. Mer be ke dugu golo ferla be ke zo la mali mer club be zo. Donc ni mo ta ka do conseil kono. Mami franci kono ere ba do ate barala. Ou bien atara retraite la. Aka retraite warta ka demba bulu ou bien nege ka bu. Jamana carte war ba bulu. Mais laban ba pe adunge. Abadun. Ale be conseil tokota ka ta dugu golo yini jamana fait. Donc o yo conseil ka bara damado ye mu fie. Ou quand wari me douma pour les démarches administratives. Karti wari mi meta a war takunye au conseil ka barateta so min ko lancer sera barateta ka secrétaire min ta ko sera na fuma budget de fonctionnement ani barateta démarche min ko kata mairie la kata police so la kata préfecture la kata mugo assister kata hôpital la kata sous konya démarche ke au conseil ko o démarche karti war munu mesra o de be do da fait. Carte mamuru war koro de oui. O de kama sariya ko ni kalo sanwo samana ba au conseil bureau beka nga rapport d'activité que oui bara minke oui wari min sura wari min dona mun fe ka papier bo. Ako conseil de base bo kayan wa. Ay ute yanko ni ute o de wo conseil ga bara odi. O conseil bi ko dugutigi yoro dugutigi ite dugutigi ka be sara dugu fe. Aish. O conseil bi ko min dugutigi yadi. Ibi nindi dugu nyeta kama mi te balo dugu la. Ibi yere ke saraka e dugu kama mais etena dugu ke ka saraka e ni ye mugo ya kono yana wodla yana ko mugo tawba laje atigi be sa yere koro wa na te sa yere koro ba kongoto ni ye bimbla kerefa labamba dun sika stala chemi me kongoto la ka je to be ko o mugo manchambi de horonya te shiye de aish ka fo karsa demsini abse ka shweni ke karsa mo koroba attaque non Sijeti do hardine, sijeti kisi jahanama ma. Voilà, et miyoro ina quoi. Parce que nina ko gilalen pe kosobe ya. Ani passeport ko toujours. Mais est-ce que au conseil be se ka kele ke o fana la wala sa no mali be se ka noya soro chuamina. Mais ali kuna sini. CDR mi Côte d'Ivoire. Ouais. Ou ye lettre de gland. Ka chima. Nya kalan kan hakilna fo. Ku deme anya belabe. A lettre a kanga ta clé fly na bumako abeta yoro fenfe kanga ta na new bella be u besikilendo carte d'identité ko abo la bi Côte d'Ivoire kan kele chama me degun chama man ka amba da ambassadeur ni consul ko lute carte passeport o ta ambassadeur ka baray ni malita carte ani passeport ministre mimbo glan o ye ministre de l'intérieur de Mali kono malien mimbe kono ani kokan olu ka carte d'identité ani passeport ko o be Mali ministre de l'intérieur de bolo Mali kono o passeport be o carte be maintenant malien munu be kokan komi Mali kono aka département be fambe ni be kay mo be passeport la ibta demande do gouverneur la ou bien yorodo ni be 40 yini ibtika commissariat la état glan olu beka nyemgo au ministère di région bebete ni be passeport yini banku be yoro be beta demande do ka passeport be glan ka chima région kono o comme ko bolo frate Mali kokan odla uka o la nyini o beteme ambassadeur fait
aw ka passeport hakɛ min bɛ yan aw mago bɛ passeport hakɛ min na san kɔnɔ malien hakɛ min den bɛ banque yan malien hakɛ min ka passeport bɛ ban yan carte min bɛ ban yan ambassadeur kan ka dɔn mɔgɔ joli de mago bɛ se passeport ma 2019 kɔnɔ mɔgɔ joli mago bɛ se carte ma 2019 kɔnɔ o mɔgɔ hakɛw la dɔ bɛ se ka banque a mago bɛ tout de suite passeport la den tɛ voyager ni passeport t'a la dɔ bɛ se ka carte bɛ ban ka bɛn ni 2019 ye fo ka renouveler donc ka passeport bɛ se ka ban ka bɛn ni 2019 ye fo ka renouveler l'ambassadeur doit savoir combien de cartes et le haut conseil malien de l'extérieur olu de bɛ ambassade dɛmɛ o baara la haut conseil de n'a ka baara kɛcogo n'a b'a ka baara dɔn a ka baara nɔgɔyali kɔnɔ a kan ka bolofaraw sɔrɔ foyer bɛɛ kɔnɔ malien bɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ k'a dɔn malien joli bɛ yen n'u ka carte bɛ ban malien joli bɛ yen n'u mago bɛ se passeport ma o donné b'u dɛmɛ ka se k'a to ka pression daminɛ kabini 2019 ma jɔ depuis 2018 kɔnɔ u bɛ pression daminɛ ambassadeur kan ka fɔ u ka conseil économique ye u ka bureau national min bɛ yen u ka pression kɛ gouvernement kan pour que 2019 ka sɔrɔ Faransi mɔgɔ hakɛ min mago bɛna jɔ carte ni passeport la o bɛɛ bɛ ambassade la pour que n'i taara ɲini a kana fɔ ko 2 mois ma kɔnɔ il faut de ma ko gouverner c'est prévoir mara ye ɲɛsigi de ye donc ni ambassadeur kun sala a bɛ sina jɔyɔrɔw de ye a bɛ se ministre des Maliens de l'extérieur ma o bɛ sɔrɔ ka pression kɛ ministre de l'intérieur ka Salif kan pour que a ka passeport dilan rapidement depuis 2019 ma se élection des présidents ta élection des Maliens de l'extérieur ta bon ministre des Maliens de l'extérieur au ka baara kɛ ɲɔgɔn ye haut conseil des Maliens de comité de base de c'est pourquoi diyagoya ye a b'u bisimila olu bɛ donné min ci ale ma o de b'a to ale bɛ se k'a ka baara kɛ Mali kɔnɔ o de y'a to statut yɛrɛ ko chaque année haut conseil bɛ rapport de kɛ k'a ci gouvernement ma pour que gouvernement k'a dɔn Malien minnu bɛ kɔ kan a bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ joona cogo di k'u ka degun kunbɛn ka solution sɔrɔ a la 2018 depuis o bɛ se camancɛ la u kan ka dɔn gɛlɛya min bɛ se ka bɔ 2019 kɔnɔ k'o kibaruya da gouvernement tulo kan u k'o fɛɛrɛ tigɛ joona ka bɛn ni 2019 ye o conseil ka baara de y'o ye interlocuteur assistance directe de l'État donc n'o kɛra o passeport bɛ kɛ hali CDR anw ka kɛlɛ dɔ ye mun ye bi anw ko bibi in na passeport ko mɛnni carte d'identité ko mɛnni a gɛlɛya dɔ ye ko aw bɛ demande kɛ k'a di ambassadeur ma o b'a ci ministre de l'administration affaires étrangères ma ministre des affaires étrangères o bɛ sɔrɔ k'a ci ni passeport ko bo ministre de l'intérieur ma ni carte d'identité don a b'o ci Aguerlaf ma o sira ka jan trop ka jan ni Aguerlaf mɛnna a ma carte bila ka na Salif mɛnna a ma passeport bila ka na yana aw ka jigi Aguerlaf la yana aw ka jigi Salif la ministre de l'intérieur aw b'a fɔ ko ambassadeur de tɛ baara la n taara dugu caman na ambassadeur caman y'u ka problème expliquer consul caman y'u ka problème expliquer j'ai compris que consul caman ni ambassadeur caman bɛ gɛlɛya kɔnɔ u jalakilen bɛ maliyɛnw fɛ mais olu nɔ tɛ hali u ka ministre nɔ tɛ a bɛ yan fɛ ne mago bɛ tafiye la pour que nin ka tafiye di ne ma fo n k'a fɔ e ye ne y'a fɔ e ye ci fɔ nin ye nin ma dilan yɔrɔ tɛ se ka di ne ma mais ne tɛ nin dɔn ne bɛ de jalaki donc an ye mini ambassadeur caman jalaki ya consul caman jalaki mais u nɔ tɛ u y'u ka rapport yira n na fɔ rapport lettre ci ko 3 4 Côte d'Ivoire kɔnɔ a kɛra ye Espagne kɔnɔ a kɛra ye Sénégal kɔnɔ a kɛra ye ils ont écrit à plus de 3 reprises ka carte d'identité ko fɔ mais mun kan ka dilan n'o ma ci a bɛ na cogo di a tɛ na mais o dugukɔnɔmɔgɔw bɛ ka jigin consul la u bɛ ka jigin ambassadeur la an kɔni bolo le kɛlɛ an ko an taara fɔ Côte d'Ivoire Musa Mara même u ye Musa Mara saisie a yɛrɛ talen a ye lettre sɛbɛn k'a ci premier ministre ma k'a ci Salif ma haut conseil min bɛ Côte d'Ivoire olu de ye Musa Mara saisie a problème na et le consul a dit n ka vidéo kɔnɔ direct ils ont écrit à plusieurs reprises malien 400 ni kɔ de tun bɛ kaso la Côte d'Ivoire mɔgɔ si ma ye Dakar kɔnɔ plus de 200 et quelques Maliens sont en prison hali ka taa dɛbɛn d'u ma a tɛ yen u y'a sɛbɛn gouvernement ko wari tɛ yen donc an y'o problème bɛɛ ye i y'a faamu maintenant anw CDR bɛ ka mun proposer sisan an ko an ka don comité de base kɔnɔ conseil haut conseil malien de l'extérieur kɔnɔ olu tun kan k'o mun kɛ o ye désormais k'a fɔ ka service intérieur c'est-à-dire que maliyɛnw ka passeport ko n'u ka carte d'identité ko
soit à Cabo directement ministère de l'administration territoriale bolo ani affaires étrangères ministère de l'administration territoriale bolo ani intérieur bolo ka di ministère des affaires étrangères ma directement ale ka fanga soro fanga miye ka passeport glan ka di malien ma kofé ka carte d'identité glan ka di malien ma kofé mais malien munu me kono olu ka to ministère de l'intérieur ministère de l'administration territoriale bolo o be lourdeur administrative boala n'a fora quoi ka ci administration affaires étrangères ma o ka kla ka ci ni ma ni ne passeport glan ou le passeport de valise kono ko di affaires étrangères ma o ka kla ka no do avion kono ka no di ambassadeur ma ambassadeur soro ka awole abe munga sera la abe kalo saba kalo nanimbo mais directement si le ministre des Maliens de l'extérieur et des affaires étrangères a le pouvoir d'établir des passeports et des cartes Nina directement uniquement pour les Maliens de l'extérieur au intermédiaire d'Oya ça va être très rapide aka budget be dama abe barakla rapidement anaka ambassadeur be barake et la procédure tambe surunya procédure be surunya Maliens ba soro la fia kuno ameno kele de nyini au conseil konala flana fana muye ko do be auto don c'est que au conseil kono ne donna la bisukuna non il be que milliardaire ya halate un an so nye au conseil be akwa chile me conseil économique la nyofo ukanga baram ke sukonya la avocat la o be fora mais mun la choroba o chama me keleke kute bois kono mun la bi sila tabla mona parce que Mali ye kele min ke Moussa Bina ni démocratie boli la Mali munu me koka u joro min be Mali baloli la 2018 kono ministre des Maliens de des affaires étrangères Kamisa arrêta aouye 500 millions de dollars de ci Mali kono 500 milliards de millions de dollars Mali ye munchi extérieur o jate dro français fala obe munchi no te yininga chani Mali reka budget o kama ni président kanga ta voyage d'affaires la Chine Turquie Qatar France kono France premier ministre bora malla te 3 semaines 1 mois bo atatoni France jagokelaw matawa opérateur économique matawa uni CMDT moko ye nyoy mununga barabe fini ko ni korko kono ni président ibega kanga ta Turquie 600 akanga ta Qatar Chine Japon États-Unis France no voyage kono ani Séné France Sénégal kanga nyoy ani Mali Sénégal bena pour que uluka nyogondo am mogo be mundela ay ba sur France Sénégal mogo be korla ba sur Mali Sénégal mogo be Sénégal minana nous rencontre des opérateurs économiques ni président kanga tola président ta djay commerçant ta de chambre de commerce ou debe aux commerçants d'ici au fourni présentement chambre de commerce naka nga tayoro la nani usine tuku kanga nyoye usine tuku mu Mali kono chambre industrielle debe chambre d'industrie ou debe usine tuku to diula naka nga tayoro la ni artisan kanga nyoye chambre des artisans Mali kono ou debe artisan nga tani voyager la ou bo lisidi naka nga tani Sénégal be nyoye chambre de l'agriculture ou debe bo la so be bagar to la salon de l'agriculture là oni président nga tola ho conseil mugo funaka o jagokela no Sénégal bo lisula ou bete bob magode o jagokela bete Mali jagokela wi Mali kono jagokela wi o usine tigi bete Mali kono usine tigi wi o Sénégal bete Mali kono Sénégal wi le haut conseil des Maliens de l'extérieur aussi fournit la liste des commerçants établis à l'extérieur. Yo sur Malien de Congo jagokela badu Malien de Gabon jagokela badu Malien de Angola jagokela badu Malien de Chine jagokela badu Malien de France jagokela badu usine babulu Sénégal badu au fana beta mako ani président me avion ta ñogon fait kata o dugula kato marché ñini oh pour que e mona ke suguna e jagokela ibe Gabon ibe Chine ibe Congo ibe Angola ibe Guinée équatoriale ibe Côte d'Ivoire ibe New York ibe France yanno pour que e ka ko nine e kelen wula kata marché ñini Chine iba solo ni dote ñogon nga ni président tara au marché be noya oh pour que e ka do lisi la abib silake to ko la ou bien France comité de base qui est trop cola coopérateur économique malien résident en France ni ma commission diète cola donc oui beaucoup de commerçants c'est pourquoi il va conseiller Tchoroba Chamaya be binendo jagokela koro binende ba kono ou bien retraité clémi koro muma ka retraité préparé ou le binemba no fait soroke a chiko be conseil c'est ganga bu
fɛn fɛn échouera i b'olu de caman ye au conseil kɔnɔ faso kanu tɛ caman bila a kɔnɔ dɛ. Donc au marché min bɛ kɛ o commerçants de fana bɛ wari sara au conseil mɔgɔw ye pour que qui proposer sur dans la délégation à devant accompagner le président. Au-delà dɔw san 30 u t'a bila. Filanan min fana bɛ yen ni jamana kan ka dɛmɛ kɛ jamanadenw ye ka so di mɔgɔw ma nɔgɔya la logements sociaux. Maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ olu kelen tɛ maliyɛn wa u ma wusa maliyɛnya la ni minnu bɛ kɔ kan ye. So hakɛ dɔ bɛ bɔ ka bila ko maliyɛn minnu bɛ kɔ kan. Olu ka dossier au conseil malien de base de b'o dossier fara ɲɔgɔn kan ka taa n'o ye. Ni e bɛ Faransi kɔnɔ Faransi comité de base e t'o président fɛ e k'i ka demande de logement na jɔ depuis avion kɔnɔ a b'a fara ka bin depuis Charles de Gaulle la yan e ta tɛ se yen. Donc pour que mɔgɔ ne fana b'a fɛ ka so sɔrɔ élection setɔ filɛ diyagoya e fana bɛ taa fara o kan a bɛ layidu ta n'aw votera an ye logements sociaux min kan ka di Faransi bɛ nin quota sɔrɔ an b'i ta k'a la. O y'a kunsa flo dɔ fana ye sabanan fana ye mun ye n'i bɛ o conseil kɔnɔ a b'a to i ni ministre bɛ kuma i ni président bɛ kuma donc ni anw tungaladenw bɛ e ye i ni président ye photo ta o de la i b'a o conseil fɛn fɛn n'i taara u ka bureau kɔnɔ i b'u ni président photo dɔ ou bien i b'u ni ministre photo donc depuis i bɛ don k'o ye dɔrɔn i b'a fɔ ko téléphone yɛrɛ b'a ni président cɛ o donc olu fana caman bɛ wuli ka taa agence immobilière démarcher Bamakɔ kɔnɔ ka hectare san ko morceler ko papier ta ka yala bureau sigo vous profiter ka dugukolo feere mɔgɔw ma foyer kɔnɔ a ka ca si kuma bɛɛ bɛ kɛ i b'a fɔ ko non nin ye conseil mɔgɔw ye a jɛlen don jamana don papier ka ɲi o mɔgɔ joli an ka tungaladenw gosi n'o papier a ka ca donc o conseil kɔnɔ business de bɛ yen c'est une organisation très utile mais a yɛlɛmara ka kɛ bafia de ye 2014 u ye mɔgɔ 15 de gosi barili fa ye la donc n b'a caman kalama n b'a dossier dɔn o de kama o conseil foyi tɛ mun ka bon ni a ye fɛnba n'i y'a di mɔgɔ denni ma a b'a kɛ fɛn denni ye. C'est vrai. O conseil ka ɲi dɛ mais minnu b'a kɔnɔ aw ka dugu kɔnɔ est-ce que olu de ka ɲi wa olu de man ɲi sinon yɔrɔ dɔw conseil ye baara kɛ dɛ. En Côte d'Ivoire au conseil ne taara bu conseil de base min bɛ Côte d'Ivoire olu de ye kɛlɛ kɛ ka carte ni na tila élection ɲɛkɔrɔ pendant que consul b'a la ko wari t'a bolo. Côte d'Ivoire conseil de base de kɛlɛ kɛ ka lettre sɛbɛn ka ci ko carte d'identité biométrique gɛlɛya bɛ ka kɔlɔlɔ lase Ivoiriyɛnw ma. Faransi kɔni bɛ taa an y'u ye kɛlɛ la yɔrɔ bɛɛ tɛ dɛ a dɔw bɛ baara kɛ c'est pourquoi n ko n tɛ Faransi dɔn mais au conseil ka mission ye mun ye o de filɛ ni o conseil ka mission fɔr'i ye n'i ka dugulamɔgɔw b'a la n'u t'a la i yɛrɛ b'o dɔn i yɛrɛ n'i ye kuranɛ kaba ni mun bɛ seli la mun tɛ seli la i b'o dɔn i yɛrɛ kaban donc o ma se ko fɔ la voici au conseil ka baara en réalité olu de créera pour que ka maliyɛnw lamɛn kɔfɛ u ka degun ka taa o kasi kɛ gouvernement ɲɛkɔrɔ aw ka syndicat de y'u ye école karamɔgɔw ka syndicat bɛ kɛlɛ kɛ ka école karamɔgɔw ka hakɛ d'u ma docteurw ka syndicat bɛ kɛlɛ kɛ k'u ka hakɛ ɲini gouvernement kɛrɛfɛ policiers ka syndicat bɛ kɛlɛ kɛ ka policiers ka syndicat d'u ma tungaladenw ka syndicat de ye haut conseil ye. Ok ni yɔrɔ faamuyara kumara surana ka bɔ kuma kɔnɔ an ka ɲininkali laban komi n ye fɛn na anw fɛ yan Marakala an b'a ye mɔgɔ caman de bɛ yan ni législative wagati sera walima maire vote wagati sera u y'u si kɛ baara la yan de a dɔnniya t'u la a foyi t'u la mais u b'u ka bagasi cɛ ka taa marakadugu la bon u bɛ taa dɔrɔn t'aw tɔ kan fo ni fɛn wɛrɛ sariya yɛrɛ mun fɔ u t'o dɔn mais u bɛ t'u ka candidat dɔn u bɛ tila ka eli ka kɛ maires ye ka kɛ députés ye i bɛ maires dɔw yɛrɛ ye u jigi bɛ écoledenw dɔ de ka dugu kɔnɔ ni o écoledenw tɛ yen dɔrɔn ta pas pagatɔ hali lettre tɛ se ka sɛbɛn n b'o kalama voilà olu yɛrɛ ka kuma de don k'i bɛ se ka kɛ hali maire ye ko n'i ma kalan dugu bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ ni mɔgɔ min y'o f'i ye i b'a ɲininka ko est-ce que i bɛ se ka kɛ alimami ye ka sɔrɔ i tɛ se bisimilayi la wa o kɔni o y'a bannen dɛ bon député est-ce que i bɛ se ka kɛ alimami ye ka sɔrɔ i tɛ bisimilayi la o tɛ yen o tɛ se ka kɛ e fa tɛ se bisimilayi la e jɔlen b'a kɔfɛ ko seli aw kɔni aw bɛ fɛn bɛɛ la fo seli aw bɛ taa fan bɛɛ fo harijinɛ walayi tayɔrɔ fila t'aw la jahanama kɔ o kɔni i ni fa kanu b'i don harijinɛ e fa jɔlen bɛ tapi kan a tɛ se bisimilayi la Allahu akbar a t'o dɔn ko e bɛ taa harijinɛ i kɔni i bɛ fɛn dɔ la o kɔni ni maire min y'o f'i ye k'i bɛ se ka kɛ maire ye ko ka sɔrɔ i ma kalan a ɲininka k'i bɛ se ka kɛ alimami ye ka sɔrɔ i ma kalan wa se ka kɛ misiri kɔnɔ mɔgɔ min fana b'o tigi ta k'o bila ye e b'a dɔn o tɛ se bisimilayi la k'e jigi bɛ harijinɛ kan o alimami ni e jɔn ka wusa jɔn ye alimami ka wusa ni e parce que e kɔni y'a ta voilà n'i ye
n'i y'alimami ta k'i fa don n'i y'a ta ko n'a bɛ siya kelen na n'i y'a ta ko n'a bɛ dugu kelen na n'i y'a ta ko n'a bɛ maraka ye ni a tɛ se bisimila ni marakaya de b'i don haridinɛ n'o bɛ kuranɛ kɔnɔ n'o bɛ hadisa fa min na ko n'i kɛra maraka ye k'e donna hana i bɛ t'o fɔ ye bacili bɛ hɔrɔn bɛ yen bacili zon bɛ yen bacili mɔgɔ ɲuman bɛ yen a mɔgɔ lankolon bɛ yen jamu t'i don jamu t'i kɛ hɔrɔn ye jamu t'i kɛ a t'i kɛ jɔn ye bɛnkan ni kɛwale ni sɔn de don o kelen de don dɔnniya tɛ karaba on s'improvise pas médecin on s'improvise pas juriste on s'improvise pas maire on s'improvise pas député on s'improvise pas imam i tɛ kunun dɔrɔn ko n kɛra docteur ye n'i kɛr'o la n'i taara mɔgɔ taara i den dɔ ma a bɛ biɲɛ turu i den fasa la k'a faga fo k'a sa a tɛ wuli bilen i tɛ kunun dɔrɔn k'i kɛra kiiritigɛla ye i tɛ kunun dɔrɔn k'i kɛra alimami ye i tɛ kunun dɔrɔn ko e kɛra karamɔgɔ ye a bɛ kalan de tubabukannaw de on s'improvise pas député ye mun ye aw bɛ faransi yan o anw bolo kalan ye tubabukan sɛbɛnni de o tɛ baara min ɲinini fɛ a baara ye mun de ye nin baara ye ka jago kɛ jago tɛ taa mun kɔ a tɛ taa soli ka wuli kɔ a tɛ taa yɛrɛ minɛ kɔ est ce que ne bɛ se ka soli ka wuli wa est ce que ne bɛ se ka n yɛrɛ minɛ wa ne tɛ so la e tɛ se ka kɛ jagokɛla ye n'i m'o don hali n'i taara n'i ye miliyari d'a ma a bɛ bin sugu kɔnɔ mun bɛ ne dabari ban anw marakaw i b'o ye caman ye anw de bara marakaw fulaw ani jɔgaramɛw siya bɛɛ n'a ka lamɔli cogo don i bɛ maraka cɛkɔrɔba de miliyari b'a kun mais a b'a den bila ka taa tunga la tunga anw bara a bɛɛ tɛ gɛlɛya ye o tunga y'i ka diɲɛ don de parce que nafolo min bɛ yen ni e de bɛna ta sini n'i ma diɲɛ dɔn n'a nafolo dir'i ma nɔgɔya kɔnɔ i b'a nafolo tiɲɛ ka kabila bɛɛ bin tunga kɔrɔ de y'o ye bamanankan na marakala tunga kɔrɔ de fana tunga kɔrɔ tɛ ko gɛlɛya bɛ n kan dɛ tunga kɔrɔ ye i ka taa diɲɛ dɔn parce que diɲɛ dan t'i ka so ye diɲɛ dan t'i fa ni ba ni kɔrɔ ni dɔgɔ ye wa i fɔrɔ ni i fa ni ba olu t'a bɛɛ dɔn k'a bɛɛ d'i ma i fa bɛ se k'i to yen fɛn dɔ hinɛ kama i ba bɛ se k'i to yen i ka ko dɔ kɛ kanu kama i kɔrɔkɛ bɛ se k'i to yen balimaya ka fɛn dɔ kama dɔ t'i to yen o kama tunga kɔrɔ de y'o ye i bɛ jogaramɛ de ye miliyari b'a kun a b'a ka immeuble jɔlen to ka miliyari to a kun a den i b'a ye depuis à 7 ans a bɛ kasɛti feere daminɛ a bɛ samara feere daminɛ a bɛ lunette feere daminɛ mais i b'a sɔrɔ miliyari b'a fa kun n'o kɔrɔbayar'o la a tɛ kulonkɛ wari la kabila du bɛ se ka wari bɛ se ka kalifa o la a tɛ kulonkɛ la a bɛ gɛn ka taa tunga la bamanan na anw mɔna bamanan milieu la o de la an bɛ bamanan milieu dɔn kosɛbɛ a n'an mɔkɛ n'an faw bɛ mun fɔ a ye an nana découvert maraka mi an n'an mɔkɛ n'an faw bɛ kuma cogo an ka danbe kɔnɔ u ma b'u ja ɲɔgɔn na ni samiya banna sisan septembre octobre novembre décembre o ye fonɛnɛ ye o bɛ kɛ jardin sɛnɛ kuma ye fonɛnɛ ye nakɔ bɔ wagati ye donc aw bɛ kɔnkɔn ni salatu ni tamatu ni su sɛnɛ mais à partir de février o ye fonɛnɛ na wagati ye k'a ta janvier février mars avril mai o kalo naani bamanan b'a den gɛn de ko taa tunga la o ye tilema wagati ye i bɛna bɛn ni samiya ye i fa tɛ tunga la i ba tɛ tunga la fɛn min tɛ f'i ma so bɛ f'i ma i b'a da i den filan b'i mara tunga la a b'i nɛni i bɛ a muɲu muɲu fana ye cɛya de ye bamananw ko cɛya bɛ kɛ dimi kan n'i mɔna n'o ye i bɛ se ka mɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛn tɛ i ka mɔgɔbaya yira i bɛ taa yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ e bara i tɛ bonya ni bazɛn t'i la mais i bɛ taa yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ dugu bɛ mun bonya hali a ka guloki a faralen don a kalakalalen don i b'a ye ko ja bonya gulonnen tɛ bazɛn dɔrɔn la diɲɛ ka bon yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔba o dɛnnen mɔgɔba ye sogofagala de mais i b'a sɔrɔ yɔrɔ la mɔgɔba ye dɔnkilidala de ye wasolon kɔnɔ i bɛ diɲɛ faamu ten ni degera la i ka dugu kɔnɔ i b'a sɔrɔ ni e mana fini dɔ sɔgɔma wula fɛ i b'a bɔ k'a nɔgɔ k'a bila i ba b'a ko sɔgɔma i b'a sɛgɛn k'e tɛ se ka tile fila kɛ ni guloki ye ko tile fila guloki kelen a kasa bɔra mais i bɛ taa tunga la i bɛ 1 mois kɛ ni guloki kelen ye i t'a senti yɛrɛ ni deger'o la laban i b'o kɛ n'a ye moi je suis là ne nana juma tɛmɛnen sinikɛnɛ ni ala sɔnna n bɛ taa États-Unis n bɛ segin le 2 pantalon kelen de bɛ n na pour 2 mois mais a tɛ n tɔɔrɔ ne mago tɛ i ye sur mesure don wa i taara Gucci bara wa i taara nin san yan fɛ c'est pas mon problème mais n bɛ n diya dɛ
mais nga dia glonin to la de donc il se ka balo fambe basi be ro mi bo dunye ji be ro mi degero la finingo bara min teta finingo dongo kelengo i degero la yoro mi ne ga nga finin cha ibo funa cha mais ne ma dege a bela ne tara bla bela e se ka mun de ke foi o de tungaye donc abila moko chaman kama ne ni nkoroge fle yara avec les Keta fa flando mais dépend me bofo kadu ni ko rete ita do ki fado baro be chogomi liberté dialogue be chogomi iba ye majimbe tu apprends no soro be pere dogoni nguna ke ni donte baro do ke ini nsugu be une journée ke orom na ba la ko jajena tike ko chamai c'est vrai on apprend en toutes circonstances en toutes circonstances obey la damundi donc kafo ko meke mairie meke député ko njamu bachili nye sahoye nye sugunaye nye drame nye jawaraye en fawde yan tutike ngeso ningemu la ilaha illa c'est pas ça merci ote dugu jode kati da furo kono ala ne de furo tiye nyoka dinye nima dabata ka chien ko bi fagaye nyo ito nyodun okoni kati sigi kolona la ne de kolon tiye wa me jimi e ma juru flen jigi mi no bi fago kolonda la ateke achende meria kroidi député ya kroidi fanga cheboli ka marado di an yerema ko aya u yere mara ni yoro kono o kroidi kunu aw ne tuma faye wardi ama aw ka here ni domaine kono amenu ke awye ngabi ame awere toyi akme wori min di ama angana o yiriwa di awma amo to awere bolo awere ko yiriwa ta awere antume mugo min black na o yiriwa ke awere to mugo black na ble awere ko mugo ta aw tura yana ka wor di awma aw ka wor doma o ko yiriwa ke o hake kono merci voici la décentralisation kunu aw ne tume impôt mine dugu bela ko dugu ka sira ko ambe sira glan o sira glana dugudon de nyinga ne be dobo mako kana na sira glan kalanko an de bna école sojo ka karamo blakana docteur so jamana de ko kabo jo ka docteur blakana la kana ni ka police blakana ko abe impôt mindi o impôt beke ko o docteur so o joli musaka bola o docteur ko sara bola o kalanso joli musaka bola o karamo ko o songo bola oh comme 600 afura ko o yara kaye warbe mine nga warte do adafe ama to awere bulu yana ka kalanso war chip mako yana ka docteur so war chip mako o wari awu toy yani anga mugor la bob mako kana aw tula ka sura taw ka dambe don awre ka mugota aw tula aw daleme muna ko wardo o dafe o de décentraliser ka fanga chebo ambulo ko mara koro de ka ko jago ya mara koro de yere ka here diri yere ma yere ka here yiri wari kalfara yere la a kalfari la chugodi a musaka ana miri ana kebaga ere ba musaka bo ere ba miri bo a kebaga ere fana bota folla jamana de tume ere kuntai ka musaka dorombo an kuntai ka impôt dorombo jamana de tumba miri ani nga klaka a kebaga ta ante nyininga iba suru kebaga bena tanga lada do atanga dambe do abena fendo jago yanguna ko jamana ka famadu commandant kera alay gouverneur kera alay école kera moy alay docteur soy alay o da tout afora ko désormais ante docteur chou aw kabli ni warbe awere kunga docteur ta awere ka docteur ta oba sara kalula c'est ce que mon na tendi o la ere chama manga docteur sara maraka dugula fola mo tunde école sojo ire ka karamugo ta ire jamana de kuma école sojo o bana sisa ka awre be se ka école sojo ka karamugo ta nga kalami meke awre to latiga wore jamana de be ka kalana tige o la me école sojo décentralisation no hakedi donc wari même ne dugu kono do be ta di jamana ma o be do jama be ka hakela do be to dugu kono o dan dugu kono nay merga baray ka jamana dugu impôt bemine hake minga nga ta jamana bara ko blakata mu meto dugu kono ko do dugu o here dafe merta kunfle o député o taye ko komi beka hake be beka impôt beta bamako bamako nga miri beta la il faut pas que
bɛɛ ka wari bɛ mɔgɔ min bolo a tigi ka bɛɛ ka wari ta ka taa don Sikaso dɔrɔn ka ɲina Kayikaw kɔ kana Sikaso ni impôt bɛɛ don Sikaso ni Kayi kelen na ka ɲina Kulukorokaw kɔ o de y'a to Mali sariya ko yɔrɔ o yɔrɔ n'aw bɛ mɔgɔ 60,000 bɔ aw bɛ ciden kelen bila ka taa n ye impôt min n ye misali min ta i ye layiyako la ou bien tɔntɔnko la bɛɛ bɛ wari bɔ a tilatɔ bɛɛ ka ciden bi sigi ka kɔlɔsili kɛ fɛn min bɛna tila ɲinan kana kɛ anw kɔ député bɛ n'o de la o de kama sariya ko député ale bɛ a ka baara ye baara fila fɔlɔ a ka dugukɔnɔmɔgɔw minnu y'a ta olu ye wari bila ka na di kɛsuba min kɔnɔ jamana kɛsuba in ani maliyɛn bɛɛ ka jamana wari bɛ yɔrɔ min na o wari bɔtɔ député ka jantoli kɛ o wari bɛɛ kana taa di yɔrɔ wɛrɛ ka ɲinɛ ale ta yɔrɔ kɔ fɔlɔ n'a bɛ bɔ ko bɛɛ ye a kana kɛ hɛrɛ ye dɔw ma ka kɛ degun ye dɔw ma misali la Sikaso bɛ se k'a fɔ k'a ka di ne ye ko ka pomme de terre kilo kɛ 100 ye n'o kɛra pomme de terre bɛ sɛnɛ Sikaso olu b'a wari sɔrɔ ko ni o kɛra jamana bɛ se ka dɛrɛmɛ 10 ta kilo kelen na k'o fara kɛsu kan jamana bɛ se ko o ye sɔrɔda dɔ ye n bolo mais i b'a sɔrɔ pomme de terre kilo sanni 100 a tɛ Sikaso ka tɔɔrɔ mais n'i ko Kayika ka pomme de terre kilo san 100 i b'a sɔrɔ ni du 10 tun bɛ se ka pomme de terre san 60 n'a kɛra 100 ye du min bɛ se ka san 100 a tɛ tɛmɛ du 6 kan o kɔrɔ i bɛ du 4 sen bɔ pomme de terre dunni na donc o ye pomme de terre kɛlen bɔlen 60 la ka kɛ 100 ye a nafa bɛ Sikasokaw ye a bɛ dɔ fara olu ka sɔrɔ kan nka a bɛ degun kɛ Kayikaw kan parce que a bɛ Kayika dɔ bɔ pomme de terre dun na ok donc o mun kama député n'a y'o gɛlɛya ye a b'o kɛlɛ kɛ assemblée kɔnɔ a ka baara filanan ale de bɛ yen maire tɛ se ka ministre wele i b'a sɔrɔ aw ka dugu kɔnɔ sisan lakana tɛ yen lakanabaliya b'a to mɔgɔw tɛ taa foro la mɔgɔw ka nafolo bɛ suɲɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛ dugu bila député bɛ wuli o la ka na maliyɛn bɛɛ ka lakana wari bɛ ministre min bolo ka na kɛlɛ kɛ ko wari dir'i ma i ka bɛɛ lakana nka i ɲinɛnen bɛ ne ka dugu kɔnɔ mɔgɔw ka lakana kɔ o yɔrɔ la député a bɛ taa ni i bɛ Gajaga Turunkunbe a bɛ t'olu sɛbɛn ɲininka commandant ɲininka mun de la aw tɛ se k'an ka dugu kɔnɔ mɔgɔw lakana sɛbɛn bɛ se k'a fɔ a ye mobili bɛrɛ tɛ n bolo mɔgɔ bɛrɛ tɛ yen carburant tɛ yen donc député bɛna kɛlɛ kɛ ministre kɛrɛfɛ pour que ka jama caman di a ka dugu sɛbɛn ma pour que ka carburant caman d'o ma pour que ka mobili caman d'o ma a bɛ se ka fɔ banaw bɛ anw ka dugu la musow jigintɔ u bɛ fatu ou bien f'u ka mobili ta kana Kayi kɔnɔ walima ni tension y'i minɛ f'i kana Kayi walima ni kɔmɔkili bana n'a bɛ fɔ o ma tubabukan na ko insuffisance rénale dialyse tɛ f'i kana Bamako o se tɛ bɛɛ ye o bɛ ka to an ka cɛkɔrɔbaw caman bɛ ka faga an ka mɔgɔw caman bɛ ka faga arajo faragi tɛ Kayi kɔnɔ f'i kana Bamako a bɛ se ka taa Kayi hôpital directeur ɲininka o b'a fɔ machine de tɛ yen a bɛ wuli ka na maliyɛn bɛɛ ka lakana wari bɛ mun bolo ka na ministre de la santé repéré munna i ye machine bila Sikaso hôpital la machine tɛ Kayi hôpital la député bɛ ministre wolo la assemblée la dugudenw b'a dɔw la ko ja an ka gɛlɛya t'an ka dugu hôpital directeur ye an ka gɛlɛya t'an ka député ye nka ja jamana ɲɛmɔgɔw de y'an janfa ɔ mi président min ni anw y'o ta ni o fana de kɛra sababu ye ka nin ministre ta o président de y'anw janfa donc élection nata an tɛ voté o ye voici le pouvoir du député o de kama sariya ko député ka baara ye wagati baara tɛ kɛ san tɛ kalo 12 ye wa kalo 6 fɔlɔ ko kalo 6 i b'o kɛ Mali bɛɛ ka baara la i bɛ n'o kɛ assemblée kɔnɔ nka kalo 6 laban i b'o k'i yɛrɛ ka dugu baara la wa kalo 6 fɔlɔ bɛɛ tɛ tugu ɲɔgɔn na dɛ o kalo 6 i bɛ kalo 3 kɛ Bamako ka taa kalo 3 k'i ta yɔrɔ la ka kalo 3 kɛ Bamako ka taa kalo 3 k'i ta yɔrɔ la kalo 3 fɔlɔ min bɛ kɛ Bamako assemblée kɔnɔ n'o ye Mali bɛɛ ka baara ye a bɛ f'o ma ko la session du mois d'octobre octobre kalo novembre kalo décembre kalo n'o banna sariya ko député bɛɛ ka segin ka t'i ka buguda la i ka commune kɔnɔ cercle kɔnɔ région kɔnɔ janvier février mars n'o banna avril session du mois d'avril député bɛɛ bɛ segin ka na Bamako avril mai juin n'o banna ko député bɛɛ ka samiya k'i ta yɔrɔ la i bɛ kalo 6 kɛ Mali bɛɛ n y'a f'i ko baara fila don baara kelen Mali bɛɛ ka baara ye baara filanan o ye i yɛrɛ ta yɔrɔ ye donc o kama san kalo 12 bɛ tila fila ye kalo 6 ye Mali bɛɛ ka baara ye kalo 6 ye i ta yɔrɔ ye donc bureau fila de bɛ député bɛɛ bolo kelen bɛ Bamako kelen kan ka k'i ta yɔrɔ la pour que dugutigi kana wuli k'a kana député ɲini Bamako école karamɔgɔ kana wuli k'a bɛna député ɲini Bamako a ka taa yen dugudenw ka kalanko kɛlɛ kɛ ministre de l'éducation kɛrɛfɛ commissaire kana wuli bɛ sɛbɛn kana fɔ k'a bɛ bɔ fo Kayi kana fɔ député ɲini a ye fɔ de ma ko le bureau du parlementaire i ka dugu kɔnɔ o de kama député sara 2,2 ani 120,000 kalo kalo
o million flani wa mugani wa kemeni wa mugani kono wa kemeni jeli ya sara erere na le fait que kara député kalo wa kemeni wa mugame duma pour indemnité de représentativité le fait que vous député kalo essence litri kemenani medi bali député kelengel na bema kuka essence takatuti ou taorola chaque mois 400 litres d'essence wabi ça va be duma ko nous ma se kata wa téléphone ci prime de téléphone crédit prime de crédit ka klaka wabi ça va duma ku ira de mo lancer war la prime de logement ka klaka 4 duma million bina ninduru TTC 45 millions nous député banara abba banara afa banara amuso banara adem banara assurance maladie ou be furake pasteur là no manyina bo be évacuer au-delà to jarasuba nun kelen accident ke kulukoroni bumako jarasuba bolo de karla utara jarasuba platerie dans la faux Maroc de halibuma platerie gansan député de Douila évacuer aux frais du contribuable et ni neka impôt kata platerie kala Douila mais platerie tarakala Douila et fait Maroc kata platerie da darabula sur Maroc platerie boto tuguna kata contrôle ke Bamako Maroc aller retour e jolié ango ke wabi woro wala retour fla wa kemeni wa muwa abeta clinique mina abe jigi hôtel mina war bay jolié à peu près 1 million 2 millions et quelques dialyse appareil joli do million saba dialyse cliente kaybe beka do Google kono dialyse appareil songo 3 millions d'euros quand député Chitake donc député ka baraoudi bon netara mugota ko mugo mimena anga sebe koloshi ka sebe deme amogo be mina ka se kanga du kono mugo la kana ka to mina yini gouvernement kerefa kanu dama me ko karamugo koloshi kalan ke ko nyuma aninga klaka deme kalante ta mina minko ka to deme yini gouvernement bolo kanu dama ya famu ni barate demsunu bolo dugu kono député ganga wuli kana malien ministre mi ganga demsunu deme barala formation professionnelle et de l'emploi anga dugu kono demsunu shi sera baraye barate ubeka kokojita ubeka sa ubeka chanchata ubeka sa dowe kalange diplôme bolo doma kalange diplôme tu bolo ngo shi sera baraye ka muso furu ku fanu bata avec chogodi ubeseka tabmako kata ingénieur badota ubeseka tout dégâts électronique là ubeseka c'est ventilo gland frigo gland ubeseka ta ministre tourisme bara obe et ministre bado duma ka tolier bado duma ka muso do duma terre bado duma ubeseka demsunu formé en boulangerie en tôlerie en menuiserie en plomberie ibo mouye français des formations professionnelles demsunu ubeseka plomberie kalain fundeni bora 600 ni mo mbese ka frigo bobine fait ventilateur bobine rebobine be war sur ambara ko jugo il est carré kono ampoule tigara il va changer courant est masike il va fil changer lavabo chena il va plomberie gland boulangerie be ka dal il se bourou gland là français et allemand ont développé l'autonomie ah oui au chamanté de kayan oui il va bar la formation na o de kayan o de kayan hali immigré ni donabi o be type da yoro la ka formation kiku domaine kono mo be domaine mina baraka yoro la c'est avec mali kono il y a des écoles comme ça député beto de bara nyini kato nyini kana bara di dugudoma koro ka bara donia di dugudoma na fora ko dugu ko député te sirada ka te kolonsi ate sukujo ni mogo ya fi soit tigi ta do ibe ya fama ko don bali manga mogo mara ou bien tigi ba do aya tugu we nambara to ngalontikela woni bonya manga uta don a chama be uta don e sukuna ye baraka ya i ka war bi bolo e mani ka sojo ay foko jon ya jo ate foko sukuna ka soa mais est ce que yere de bolo ya do i ma sojo li war nyini kata di maso ma ka jo wa oui na foro ko jon ya jo jon de do maso de shima noni oui tacheron de ninda mais sukuna biti jo nyanga sojo afle parce que a joli de afle nyini ni député te na coopération nyini yawa jimelaji te magoni yanchewa atanga muraga dugu chamani yanchewa député mona boya kana yan kata Marseille kata Lyon kana Montreuil kata Paris 14e 12e kata yoro la no Saint-Denis ka jimelaji nyini o maire bolo ka deme nyini gato deme di aka commune maire ma o maire ko di golsoma asawu borojona député o golso daele o beka député quoi o do ataka Macron baro ka ti joa ko dugu do nye golso jo ateni yawa député to fois fo
député de bɛ taa sababu ɲini ka na di dugu kɔnɔ dugu ko la balo dugutigi tɛ taa sababu ɲini ka na di dugu ma wa ah bon député a l'obligation des moyens il est l'avocat des autorités locales déconcentrées et locales auprès de l'exécutif école karamɔgɔ tɛ ale de bɛ directeur ka dusukasi lamɛn ka na école karamɔgɔ caman ɲini ministre de l'éducation bolo ka t'o d'a ma polisi bɛrɛ tɛ gendarme bɛrɛ tɛ ale de bɛ sɛbɛn kaw lamɛn ka na o ɲini ka t'o di sɛbɛn ma sira tɛ ale de bɛ na ministre bara k'o ɲini o ka wari bɔ ka taa sira dilan o de la député bɛ kalo 6 kɛ dugu kɔnɔ ka dugu degun dɔn ka soli ka wuli ka n'o kɛlɛ kɛ Bamako mais ni député ye san kalo 12 bɛɛ kɛ Bamako o bɛ dugu dɔn cogo di o t'a bɛɛ kɛ Bamako dɛ ni ye mun ko député ka baara ye k'u ka sariya dɔrɔn ta c'est de n'importe quoi u bɛ kalo 6 kɛ Bamako ka na kalo 6 kɛ Faransi a banna donc ni député t'a dɔn mɔgɔ min tɛ mun dɔn tɛ bisimila yɛrɛ taar'o kɛ alimami ye k'e ne ma taa harijinɛ ko ye ala nɔ ye ala nɔ ye wa parce que anw ta kabila ko de don ko parce que a b'an ka kabila la dɔrɔn ta an b'o de ta banna o de y'anw ta ye marakala kɔnɔ dɔrɔn o y'anw ta ye mais a dɔ bɛ anw yɛrɛ fana la i y'a fɔ ko an ka cɛkɔrɔbaw caman bɛ yan o bɛ anw yɛrɛ marakaw fana la c'est ça anw fana ni an taara vacances la tafiɲɛ b'an bolo il y a trop de mouches ici il y a trop de moustiques le maman est là la père est là tubabukan yɛrɛ tɛ fɔ ka ɲɛ bamanankan tɛ fɔ ka ɲɛ n'an jiginna une semaine bɛ kɛ taxi kɔnɔ ka Bamako bɛɛ yala ka taxi louer ou bien ka carte fɔ ka taa village la ka taa saga faga don o don so voilà ganda fadiga bɛ k'a la ɲamakalaw bɛ na kula an kunna Paris bɛ comme ça à Paris fu natɔ bɛ passe ɲini ka na aéroport la 2000 ka taxi ta a ka ca o caman bɛ yan a caman donc o mun mana kɛ muso t'a fɛ ka furu mɔgɔ ma n'a tɛ Faransi mɔgɔ den tɛ di mɔgɔ ma bilen n'i tɛ Faransi anw mɔgɔ bɛ Faransi yan n'an taara an bɛ balo cogo min an b'o dogo Mali la yen wallahi an mɔgɔ 10 bɛ si chambre kelen kɔnɔ foyer la yan ka ca soso min bɛ foyer la a tɛ Bamako dabi min bɛ a tɛ Bamako nɔgɔ min bɛ a tɛ Bamako mais n'i y'an ye Bamako i b'a la k'ale kan ka jugu ni Pierre ni Paul ye kojugu nkalon anw yɛrɛ bɛ t'o tigɛ ye hali ni mun ko a bɛ baara kɛ ko n'o a to yen an mɔgɔ bɛ mun na par mois an b'a ci a banna anw ka village sɔgɔmada fɛ bɛɛ bɛ taa butigi la ka taa malo ta ka taa najini ta ka taa tulu ta ka taa kɔgɔ ta butigitigi b'a sɛbɛn kaye kɔnɔ par mois a b'a bila ka na foyer kɔnɔ o butigi o dugu association bɛ yan bɛɛ bɛ wari bɔ k'o bila ka taga an ka jeunes bɛ mun la ye maraka jeune club bɛ village la Zuyemi musoko c'est pourquoi n'u ko ko jɔnko kɛlɛ n k'aw kunna bi de a banna a mɛnna hɔrɔnw ye kɔnɔ da jɔ min na maraka dugu la a ka ca Ala fɛ a ka ca trop bɛɛ b'a kalama a ka ca jɔnya b'an mara a mɛnna an faw y'a kɛ tan an ka to tan e fa taara jɛ jɔnmuso fɛ yan e den tɛ ka jɛ jɔnmuso fɛ yan ka jɔnmuso la nɔgɔ k'a bila a ka avenir tɛ taa jɔnya ye mun de ye tɔgɔ de don laada ni danbe kɛra ka dugu taa ɲɛ de mais ni laban dɔgɔnin kɛra k'a bɛ kɔlɔlɔ lase dugu ma mun nafa b'o laada la bilen nafa t'a la laada ni danbe laada ani taabolo a kun ye mun de ye ka dugu la taa ɲɛ ka kabila la taa ɲɛ mais ni laada ta laban tɔ kɛra segin kɔ ye kɔfɛ mun nafa b'o laada la nafa t'a la an k'an yɛrɛ ɲininka n fa y'a kɛ ani ne y'a kɛ a ye mun nafa lase n fa ma a bɛ ka mun nafa lase ne ma e miirilo ka bi wa ne kusankɛ min bɛ u ye kɔnɔ da mɔgɔw la ko jɔn don ne ko a bɔn n ko jɔn y'a kɔrɔ ye e de kɔnɔ da nin na o a tuma e b'a da la tuma min na e fa min n'a ye wa i ba min n'a ye wa o hɔrɔnden ni mun wele k'o ye jɔnmuso o bɛ yen bi o ka vie tiɲɛna a tɛ cɛ sɔrɔ dugu kɔnɔ bilen pewu e bɛ t'i den ta ko n den tɛ to hɔrɔn jɔn du kɔnɔ mais i taara karisa denmuso tiɲɛ kuranɛ jɔn y'o fɔ hadisa jɔn y'o fɔ e bɛɛ ma jɔn y'o kɛ m'o kɛ qu'on déplace pas le problème est-ce que n'a kɛra den na ka di ye wa ayi kana jɛ i denmuso fɛ ka den sɔrɔ a fɛ k'a ka avenir tiɲɛ k'a kɔ don a ka di ye wa ayi mɔgɔ si e b'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ den na mun na ko kun k'e fa y'o kɛ k'e b'o kɛ e fa y'a kɛ wa ayi e fa y'a kɛ wa sigi de don laada de don a miirila wagati min ka kɛ wagati min o wolola hɛrɛ min na est-ce que bi a bɛ ka wolo hɛrɛ la wa ayi an ka ɲɔgɔn ɲininka n ye maraka ye dabara tɛ dɛ non miiri ni hakili ni dusukolo de don c'est vrai donc na an taara mɔgɔ taw la ko n'o bɛ fa la n'o bɛ ba la n'o bɛ kabila la n kɔrɔkɛ don a dɔnniya t'o la dɔ bɔra nɔfɛ o bɛ s'a la ko non ni y'o ta ko n ye n ka kabila janfa karisa ye merci a bɛ kɛ ten dɛ janfa kɔrɔ ye di janfa kɔrɔ de ye n ye n yɛrɛ jɛ fɛn na fɛn min hɛrɛ ka bon n'a kɔlɔlɔ ye bamananna o de ye janfa ye i
ye fɛn bila i ye fɛn to ye fɛn min hɛrɛ ka bon jama ma k'i yɛrɛ kelenna kana o de ye janfa kɛ an bɛnna nin kan an bɛnna mun kan an bɛɛ ka hɛrɛ b'a kɔnɔ e bɔr'o kɔnɔ ka miiri kelenna i ye jama janfa i ye ne janfa ni e y'i layidu ta ko n tɛ kabila janfa o kɔrɔ ye di kabila ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n t'o hɛrɛ to yen ka tugu fɛn wɛrɛ kɔ o de tɛ kabila ye wa mais n'i ye kabila ka hɛrɛ bɛ suguna bolo ne ka suguna to yen ka taa karisa ta ka sɔrɔ kabila ka hɛrɛ t'o bolo n ma kabila janfa wa n y'a janfa de mais ni n ye suguna ta n ye karisa ni n ko karisa ma n b'i ta n tilara ka bɔ a kalama karisa ka bɔnɛ ka bɔ kabila ma ni suguna ye est-ce que n ye kabila janfa n ye karisa janfa nka n ma kabila janfa de parce que n ye karisa layidu in to yen ka dugu ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ min ka t'o de lakana i ye layidu ta i yɛrɛ de ye wa i ye layidu ta kabila de ye layidu ta kabila de donc kabila ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ min i bɛ sa o de kɔ ye o de kama ala ko ni ngalon bɛ furu kisi o ngalon dagale ni tiɲɛ bɛ furu faga furu sa o tiɲɛ ma barika c'est vrai ni layidu min timɛli kɔlɔlɔ ka bon o layidu timɛli haramuyara hɔrɔn ma ni layidu min sɔsɔli bɛ dugu jɔ o sɔsɔli barikalen o ɲininen bɛ hɔrɔn fɛ ne ye mun n mɔkɛ ye mun fɔ n ye n fa ye mun fɔ n ye n ye mun y'an ka kabila kɔnɔ n ye mun kalan n ma kuranɛ bɛlɛ kalan n ma hadisa bɛrɛ kalan n ye fitinin min kalan isa ka kisa musa ka kisa dawuda ka kisa fo ka taa nuhu ka taa se fo n ye fɛn fɛn kɛ ala ye n garijɛgɛ ka dɔnniya fitinin fɛn fɛn kɛ ala ma fɔ fan si kayaw yɛrɛ wusaya jama ye ne ye fitinin mɛn fɔlɔ dɛ ala ma fɔ fɔlɔ la wuma islamique tubabukan don n t'a dɔn u b'a fɔ arabukan na cogo min silamɛ kulu o de la i bɛ silamɛ ye kuma bɛɛ ko n baden silamɛw i t'a mɛn ko n faden silamɛ fan si n baden silamɛw a kɔrɔ ye di i bɛ mun ŋaniya i yɛrɛ hɛrɛ la o ŋaniya bɛɛ ye i bɛ mun kisi i yɛrɛ ma o kisi bɛɛ ye c'est ça n bɛ karisa ta n fa don ɔ ta seli karisa ko n fa don n'a tɛ bisimila n'o b'i don harijinɛ kɛ yɛrɛ nɛgɛ de don nkalon de don fili b'a kɛ kodɔnbaliya b'a kɛ souvent nkalon b'a kɛ n'anw ta ye nkalon de dɔw t'a dɔn tiɲɛ la u ŋaniya ka ɲi nka u t'a dɔn ni ɲɛfɔli kɛra u b'a faamu an faw caman bɛ yen an baw caman bɛ yen u t'u balimaw ta ko tugu mais u b'a ta ni balimaya kanu ye mais u t'a kɔlɔlɔ éventualité dɔn ne tɛ jigin olu la an fa n'an baw n'an kɔrɔw caman bɛ ten mais dɔw bɛ yen olu bɛ tiɲɛ dɔn nka u b'a ye n'i ye karisa ta o hɛrɛ ka teli ka se ma ni jama ta ye u bɛ jama janfa ka karisa ta a bɛ basi bɛ yan de faransi awɔ marakala joli faransi don a cili faransi don ma mali bɛɛ ye tungaladenw bɛɛ ye mais mali farakaw kɔni o 190 bɛ yan ni hali n'a wari tɛ bɔ yan a dugu jɔli miiri a bɛ bɔ yan hali réunion a bɛ bɔ yan i tɛ lamɛn marakala mais n'i donna faransi i bɛ lamɛn o de la nin na campagne na donc député sigi tɛ kabilako ye a ka di bɛɛ ye mɔgɔ ɲuman ka bɔ siya la mais n'a ma bɔ siya la i bɛ garijɛgɛ i b'a ɲini ala fɛ a k'i kunsin mɔgɔ ɲuman ma n'a ma bɔ siya la ala k'i garijɛgɛ ala ka mɔgɔ ɲuman bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala k'i kunsin o ma o de b'i kisi o ye silamɛ ka duwawu ye ok voilà merci beaucoup Bati ni an balima ye daba voilà a yeli dukure a yeli jaguraga voilà nana malien jeune do en fait que nana kalan na ya ka kalan bɛɛ kɛ ka ban ala tilala ka hakilina dɔ d'a ma k'a ka entreprise dayɛlɛ a yɛrɛ ye bon a b'a ka marquew fɛrɛ voilà a y'a ɲini pour que ani ka ɲɔgɔn ye voilà hakilina fitinin mun b'a la i bɛ se ka a fɔ. Ah ok d'accord merci beaucoup. Daba yɛrɛ ye mun ye i bɛ se ka dɔɔni fɔ n ye. bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo kani k'an kɔrɔkɛ fana franchement k'a fo k'a waleɲuman dɔn
a kun ka di ye franchement ka ɲɔgɔn ye bidon ye nka ala kitira vide la bon a bɛ kɛlɛ min na a b'an bɛɛ de ka kɛlɛ la bon n'i y'a jateminɛ anw génération bibi na anw de ye sini ɲɛsigi ye Mali kɔnɔna la bon ne yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ n bɛ dɔɔni fɔ n yɛrɛ komi temps bɛrɛ tɛ yen wagati koronna dɔɔni nka a ye kuma fɛn fɛn fɔ franchement a bɛɛ ye sahaba ye parce que ne yɛrɛ bɛ se ka kuma dɔ sɔn ji la anw yɛrɛ tɛmɛna yɔrɔ dɔw fɛ hali wagati min na an tun bɛ passeport ko gɛlɛya kɔnɔ Mali la association des étudiants de l'Île-de-France ici bon an ye labɛnw dɔ sabati bénévoles la walasa ka se ka taga u dɛmɛ passeport ko gɛlɛya tun bɛ wagati min na mais kuma kun fɔ jani tun bɛ poste la wagati la bon n'i ye ko ta k'a lajɛ bon u bɛ tiɲɛ fɔ an ɲɛna quoi mais anw fana tun bɛ wagati min na an tun b'u dɛmɛ bon komi avantage b'an bolo dɔɔni ka kuma marakakan na ka kuma bamanankan na kuma faransɛ la dɔɔni bon cɛkɔrɔba ninnu walasa k'u bilasira quoi bon o bɛɛ tɛmɛna bon an ka jamana in ala ko tiɲɛ gɛlɛya ma daminɛ depuis bi quoi a ma daminɛ bi bon ne yɛrɛ nana 2010 yan bon n fa ye tunkarakɛ yan kuma n fa yan depuis bon n ta fɛn fɛn ye depuis 18 ale nana yan o waati min na bon an mɔna an ba de bolo anw sigira Bamakɔ mais n bɛ bɔ Kayi Yɛlɛmani mara la Gori n ka dugu ye bon n yɛrɛ ye n ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ Bamakɔ vacances fɛ a y'a fɔ cogo min na adamaden vacances kuma na bila dɔrɔn soit sɛnɛ soit an bɛ taa sugu la n bɛ fɛɛrɛ kɛ bon ni n bɛ taa sɛnɛ la vacances la n bɛ taa sugu la o vacances kɔnɔna la bon n ye kalan kɛ en même temps fana u y'a fɔ cogo min na fɛn bɛ an ni dɔ bɛ alhamdulilah an darim an fa ka nasɔngɔ b'an bolo mais u tun t'a an tiɲɛ k'an bali k'a fɔ u t'an bila ka taa baara la o kɛlen t'a fɔ an commande ye o kɛlen t'a fɔ ko an u bɛ fɛ k'an bila condition voilà u b'an fɛngɛ voilà bon o kɔnɔna la alhamdulilah bon n ye n ka initiative ta bon n nana yan campus sira fɛ bon n bangebagaw caman bɛ alhamdulilah n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ 70 à 80% famille u bɛɛ bɛ yan bon n bɛ école la bon après ni idée in mɛna depuis kan to Mali la parce que n fana tun bɛ Mali la an tun bɛ fini feerew kɛ vacances kɔnɔna la bon daba ye fɛn min ye bon a da magara la depuis hali interview kɔnɔna la an ka sigi kɔnɔna la a y'a kuma fɔ développement fanba bɛɛ an bɛ se k'a fɔ nin de ye premier outil de développement de l'humanité voilà bon ni bibi na a nafa tɛ se ka fɔ ka ban voilà bon ni n'an ko an bɛ kuma kan bi fo ka taa dugu jan an tɛna se ka fɔ ka ban an tɛ tila la quoi bon o ɲuman mais a ka di n ye franchement déjà n b'a remercier fɔ a bɛ kɛlɛ min na fɔlɔ an bɛɛ de ka kɛlɛ ne yɛrɛ dɔgɔmuso fa kelen ba kelen ale de ka téléphone filɛ a nana yan su ni tile n'a wulila sɔgɔmada fɛ nin ka kuma de b'a da a ka fan numéro 1 yɛrɛ non ni dɔgɔmuso a tɛ se ka i ka émission tɛ fɔ a kɔ i ka foyi tɛ fɔ a kɔ n dɔgɔnin fa kelen ba n yɛrɛ nɔnɔ ye bon a cɛ nin y'a cɛ yɛrɛ sigilen yan muso y'a accompagné bɛ k'a nana fɛ bon ne yɛrɛ hali politiki fan wɛrɛ fɛ an bangebagaw ma u bɛ siran wala u bɛ siran kuma ma nɔgɔ bɛɛ ma u bɛ siran bon hali n'an donna ko ni fɛn dɔ la hali ni n bɛ don k'an exprimer fɛn dɔ fɛn fɛn bon j'ai une mère très protectrice n bamuso min bɛ n bolo ala ko tiɲɛ a ka kɔlɔsili ka gɛlɛ trop n ko cogo min na parce que ne ba kɔrɔmuso fila b'a bolo ala ma ko si ma den sɔrɔ bon ne de kɛra i n'a fɔ olu bɛɛ den lajɛlen den bon n bɛ mun bɔra yan surtout n ba yɛrɛ kɔrɔmuso de fa kelen ba kelen bon ale ka protection ka gɛlɛn cogo min na voilà bon hali ni n ye expliqué k'a fɔ n ko bon ni n bɛ fɛ ka engagé politique fana sira a bɛ olu bɛ jɔrɔ sinon hali n kɛlen ka taa Bamakɔ ni i yɛrɛ i balimakɛ Yeli Madi Konate bon ale gɛrɛna na bon an gɛrɛla ɲɔgɔn na a yɛrɛ b'a fɔ ko bon ale ye fɛn mouvement dɔ sigi réveillon citoyen o yɛrɛ kan ka se ka fɛn dɔn bon ko n'a tɛ kɛ ma basi n bɛ se ka kɛ a représentant ye yan bon ko ni a tɛ kɛ ma basi n ko bon n ko ala ko tiɲɛ bon ne bɛ yan waati min na ne de du denkɛ fɔlɔ ye n fa denkɛ fɔlɔ ye bon kabila ka ko caman bɛ n kunna ni kalan na i ma lafiya yan den bɛ kalan fana la bon tura fana n bɛ baara fana la bon fana kɔnɔna la fana bon n ye initiative fana ta ka nin marque fana créer bon k'a don activité kɔrɔ ala ko tiɲɛ temps kɔrɔni n ko k'i bɛ a tila a ma nɔgɔn voilà mais n ko n bɛ réfléchir n ko ni ala sɔnna ma ni faso ko taɲɛ don ça va aller inchallah voilà merci beaucoup ok vraiment a diyara n ye
parce que ye ni bonya minta mɔgɔ t'i yɛrɛ ka baara dɔn mɔgɔ wɛrɛ de b'a dɔn n'a ka ɲi n'a ma ɲi o de kama mɔgɔ n'i bɛ ko o ko la n'i tilara mɔgɔ wɛrɛw ɲininka i ye ko min kɛ i ye mun fɔ u y'a ye cogo di o ɲininkali kɔnɔ i jilaja i k'u la lafiya ka se hakɛ la fo min b'u nin kan u ka f'i ye u kana i nin dɔngɔ f'i ye u kana f'i ye ni i nin dɔngɔ ye mais u ka f'i ye ni olu yɛrɛ nin dɔngɔ ye parce que n'i ye mɔgɔ 10 ɲininka ko i ye mun fɔ ani i ye mun kɛ ko a bɛ cogo di mɔgɔ hakɛ min bɛ yen ni olu ka jate bɔra la k'a ma ɲi n'o bɛ se ka kariya ka f'i yɛrɛ jɔlen mɔgɔ 10 o mɔgɔ 10 a tɛ sɛbɛ saba kan mun b'a f'i ye sinon tɔ bɛɛ b'a f'i ye non c'est très bien au point que moi je le sais c'est rare ne bɛ mɔgɔ caman ye i b'a sɔrɔ gɛrɛn na ou bien so kɔnɔ u bɛ mun fɔ arasa tɔgɔ tɛ se ka f'u ye zuɲɛmina don dɔrɔgu tala don a yegirilen don a bɛ nin kɛ arasa ye nin kɛ kana nin fɔ an ye mais ni ala y'an n'u jɛ don min i b'a sɔrɔ u b'a fɔ mun ɲɛna an bɛ ɲɔgɔn ye a dɔw b'i fɔ ça va bien comment tu vas i bɛ baara min na c'est très bien mais u tɛ se ka f'i jɔlen bon yɔrɔ dɔ la aw b'aw sigi ka baro kɛ fo kuma bɛ taa ɲɛfɛ de dɔw b'a fɔ mais e delila ka nin fɔ e delila ka fɔ a sigilen filɛ a fɔ a ɲɛna kɛ donc n'i y'u libérer k'u libérer après ils arrivent ça se comprend donc il faut toujours avoir quelqu'un mun bɛ na ka f'i ye c'est comme si an bɔra yɔrɔ dɔ la an ba dɔ a ko ma Rasbach i tɔgɔ tun tɛ se ka fɔ ne n t'a fɛ k'i tɔgɔ mɛn n t'a fɛ k'i ye ka da caman bɛ bɔ Facebook kan u bɛ banni kɛ n'i tɔgɔ ye u bɛ fanini kɛ n'i tɔgɔ ye k'u y'i ka mɔgɔ ye u b'i dɔn u b'i lafasa u b'i fɛn oui n ko est-ce que Mahamadu fɔbaga bɛɛ ɲɛ dara Mahamadu kan wa n ko Mahamadu tɔgɔ fɔbaga tɔgɔ tɛ kasobonba kɔnɔ wa dɔw tɛ gosili kɛ ni Mahamadu tɔgɔ ye wa dɔw fana bɛ gosili kɛ ni Arasa tɔgɔ ye o kɔrɔ tɛ k'a bɛɛ Arasa ka mɔgɔ ye o kɔrɔ tɛ ko Arasa b'a bɛɛ dɔn ni n sera ka mun ye n bɛ se ka mun fɔ ye n b'o fɔ ye dɔw bɛ nɛnini kɛ lamɔnbaliya don dɔw bɛ nɛnini kɛ i b'a sɔrɔ olu nɛnina nka olu nɛnintɔ jama m'o mɛn mais olu tasaratɔ de jama y'o mɛn donc hali n'a digirila ka na girin ka mɔgɔ accuser fɔlɔ ka sɔrɔ i m'a ɲininka moi c'est un principe chez moi e tɛmɛtɔ ne bɛ se ka e fa nini i b'a sɔrɔ mɔgɔ t'a mɛn mais tɛmɛtɔ n bɛ n da gɛrɛ la dɔrɔn ka kɛ tan ka kɛ tan mais i ka réaction de b'o ye c'est comme Zidane à la coupe du monde face à Materazzi mun fɔra an ye Zidane ta de an ma dɔn in ta ye kɛlɛ la i b'a caman ye i bɛ n'i ye mɔgɔ énervé i bɛ se k'a kɔri k'a bila ten mais mɔgɔ tɛ i b'a sama ka bɔ a ta ye mais ale bɛ nɛnini min kɛ jama b'o ye mais a fɔra ale bi cɛya ye maîtrise de soi i y'a faamu bamananw b'a zana fɔ fali dɔ bɛ yen n'i ye fali tan n'i y'a tan bamananw b'a fɔ ko i kɛra mun i kɛra fali ye ko ni fali tan n'i y'a tan o t'o fɔ o bamanan kelen ko fali dɔ bɛ yen n'a y'i tan n'i m'a tan ni fali dɔ bɛ yen n'i m'a ku tigɛ o bɛ mun fɔ k'a tɛ sira ye zana n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na cɛkɔrɔba n'i ye lamulikɛla i kan ka dɔn den dɔ bɛ yen n'o ma gosi o tɛ tilen dɔ bɛ yen i bɛ kuma fɛ dɔ bɛ yen i b'a tigɛ nsoɲa dɔ bɛ yen i bɛ dɔ ci a ma chacun a son bâton mais a man ka laban a wagati n y'a fɔ denmisɛnninw u bɛ banni kɛ Bamakɔ rapu kɔnɔ wagati min o banni bɛ sanga d'i ma tile 2 mais a b'i bin o kɔfɛ i tɛ wuli bilen rappeur dɔw tun bɛ banni kɛ u bɛ min bi tunna minnu sera k'a dabila wagati dɔ olu bɛ min olu bɛ ka sira sɔrɔ minnu ma se k'a dabila kuma olu bɛ min bi tunna n mais jalaki tɛ ka bin mɔgɔ kan mais fɛn fɛn dɔn n'a bɛɛ bɛ kuma mais a bɛɛ ye fasoko de ye a bɛɛ laɲini de ye an bɛ laɲini min na nin kana to an ka ɲinɛ o kɔ a bɛ fɛn fɛn tɔɔrɔ o de don en réalité ko kɛlɛ kun ka bon ni nin ye parce que aw bɛ kɛlɛ min na fɛn min y'a to an y'aw lamɛn o fɛn ka bon ni aw ka ɲinɛ o kɔ kana fɛn kɛ an t'a fɛ ka fɛn min mɛn an tulo la i ka fɛn bɛ digi mɔgɔ la i ka di mɔgɔ min ye
sinon n'i b'a fɛ i ka dɔn arana n'i nana ten ɲɛfɛmɔgɔw t'a dɔn k'i nana o mais depuis jɔntɔ e k'a fɔ ko ba don ta n nana bɛɛ b'a dɔn k'i bɛ o a bɛɛ tiɲɛ wa nkalon aw bɛ hakɛ to an fa n'an baw tulo bɛ n na mais depuis jɔntɔ ba don jɔn bɛ ɲɛfɛ jɔn de bɛ bɔ yen bɛɛ b'a dɔn k'i nana o a bɛɛ nka est ce que bɛɛ b'a fɛ ka k'i ɲɔgɔn ye ayi bamananw ko tɛ ko naloma ko ka di bɛɛ nka mɔgɔ si t'a fɛ ka b'i ɲininka ayi tiɲɛ wa nkalon tiɲɛ mais dɔw fana bɛ yen i b'a f'u ye dogo la ko ala kama a dabila u t'a dabila dɔw bɛ yen u bɛ ko dɔ kɛ i bɛ fɛn dɔ fu i bɛ ko bɛ kɛ u t'a dabila ni m'u ta ɲɔgɔnna kɛ u fana t'a dabila o mɔgɔw fana bɛ yen c'est vrai o kɔrɔ tɛ ko i tɛ danbe siyɛn b'a f'i ye ko nin nin ka ɲi i tɛ ladamu siyɛn b'a f'i ye ko bannen nin ka ɲi i tɛ fo siyɛn b'a f'i ye k'a ma ɲi k'a ka ɲi mais mun b'a kɛ souvent hali n'a man di ye yanni i k'a kɛ a ɲini k'a ɲininka munna i bɛ nin kɛ n'i y'a lamɛn o don peut-être k'i b'a faamu c'est vrai a man di mɔgɔ si ye i k'i denmuso ye k'a yɛrɛ feere bari kɔnɔ ayi a man di mɔgɔ si ye i k'i ba ye k'a yɛrɛ feere bari kɔnɔ abada n'i ye muso ye bari kɔnɔ a bɛ k'a yɛrɛ feere yanni i k'a jalaki t'a ɲininka mun y'a bila kɔnɔ fɔlɔ c'est vrai n'a y'o f'i ye yanni i k'a jalaki i b'a dɛmɛ ka bɔ a kɔnɔ c'est vrai a yeli man di ye dɛ mais ni n'a kumana ni e tun b'a place la est-ce que e b'a kɛ wa i t'a kɛ e t'o dɔn moi c'est mon principe chez moi ne tɛ mɔgɔ si accuser publiquement fɔlɔ ka sɔrɔ m'a lajɛ i ni n ka sigi ka kuma ka dɔn mun de y'i bila la cogo di n bɛ se k'i dɛmɛ yanni n ka giri k'i accuser est-ce que fɛn min y'i bila la ni ne bilar'i place la est-ce que ne bɛ se wa ne bɛ se k'e fa nin a tɛ fɛn k'i la suguna b'i fa nin a tɛ fɛn k'i la yɛrɛ b'i fa nin a tɛ fɛn k'i la mais duurunan b'i fa nin bɛ b'i yɛrɛ kɔnɔ c'est vrai c'est pourquoi on dit il réside en chacun de nous le mal et le bien l'animal et la raison i bɛ dugawu de kɛ ala k'i kisi sitanɛ ma sitanɛ de b'i bɔ i cogoya la ka ko kɛ ko min i t'a fɛ i ka mun kɛ i k'o kɛ c'est pourquoi il y a beaucoup de techniques k'i yɛrɛ maîtriser ni colère nana n'a ye dɔw sɔrɔ u bɛ don ka chambre datugu u bɛ kasi u yɛrɛ ma u bɛ bɔ n'a ye dɔw sɔrɔ u bɛ bɔ jama la n'a ye dɔw sɔrɔ u bɛ lecture kɛ n'a ye dɔw sɔrɔ u bɛ taa gulɔ min n'a ye dɔw sɔrɔ u b'u sɔbɔ i la n'a ye dɔw sɔrɔ u b'u datigɛ i la pour que u diminer parce que mɔgɔ diminer bɛ mun fɔ a bɛ se k'i ni dɔ ka relation tiɲɛ à vie dɔw fana bɛ yen u bɛ sport kɛ a b'u décompresser k'u yɛrɛ dɛmɛ ka se k'u maîtriser tu as vu donc même k'i yɛrɛ dusukun maîtriser o fana ye art de ye o tɛ improviser o bɛ kalan de ye tunga in bɛɛ b'o la hali armée kɔnɔ n'i donna i ni dusu mana dusu o b'i faga hali ni muso nana b'u ye u b'i da disi kan k'i si muso ɲɛna i bɛ ci ka taa ji bɔn ka na u b'a bɔn dugu ma ko taa n'i ko k'i jamanen don u bɛ ko yɛrɛ la i b'i ta to ala ma i dusu bɛ faga le sport il est fait comme ça moi c'est l'une des raisons qui fait que depuis n fitinin n parents ye n diriger sport kan dusu ka bon kɛlɛ bɛ kɛ fɛn caman bɛ kɛ ka n bugɔ ka ko caman kɛ ne levi ye bugɔli da nka ala de b'a da dɔn o de kama n b'a fɔ a ye kuma bɛɛ n ko ni ma yafa ma a tɛ don harijinɛ mais a yɛrɛ fana b'a fɔ n ye ko ni ma yafa deli a fɛ n tɛ don a b'i sigi a bɛ kasi j'étais un canaille mais n b'a ye donc finalement na se yɔrɔ la u ye n ta de ka taa n don sport sugu dɔ la sport sugu min b'i maîtriser donc a bunna cogo cogo i yɛrɛ b'a dɔn n'i m'i yɛrɛ minɛ i bɛ ko kɛ ko min i bɛ se ka tiɲɛni kɛ a ka ca dɔw bɛ yen n'u denw kɛ u b'u ci a kɔrɔkɛ ma u b'a ci u dɔgɔnin ma u b'a ci foro kɔnɔ u b'a ci yɔrɔ dɔ la anw yɛrɛ ka maraka caman b'u denw bila an fa caman b'u denw bila ka taa mara ye n'u kɛɲɛna yan u mana tilema tilenkɛ n'u nana u bɛ tilen faransi yan donc bɛɛ n'i minɛ cogo don donc c'est pourquoi ne ko fɛn fɛn bɛ nɛni na n'a bɛ ka mɔgɔ min tɔɔrɔ a tigi ɲini k'a ye i n'a ka kuma peut-être que ne bɛ se ka kuma a t'a faamu ne kumana fɛ a b'a faamu dɔw bɛ yen n'a y'a mɛn ko ja nin bɛ ka n lamɛn a yɛrɛ bɛ maloya ka nin kɛ bilen i b'a sɔrɔ u t'a dɔn dɔw bɛ k'u lamɛn mais n'u y'a dɔn ko dɔw bɛ k'u lamɛn non u tɛ kuma dɔ fɔ bilen donc voici un peu k'a fɔ k'i bɛ nin trophée di quelque part c'est comme si tu m'as montré même mun fɔ quelque part i ye ɲumanya kɔnɔ o ɲuman in ala ka o dɔnni o bɛɛ kalifa an bɛɛ la daba ye mun fɔ o de ko bɛ FAO ka rapport laban 7 millions de Maliens sont menacés de famine mɔgɔ million 7 kɔngɔ bɛ so k'olu de faga ɲina Mali kɔnɔ ni yara tun b'a kuma la sisan an ye lakiw ye tubabuw hali an bɛ nɛnɛ la u bɛ taa ko fɛn u ka laki da la weekend fɛ tileni min mana bɔ bɛɛ bɛ taa i yɛrɛ mana kɔji yɛrɛ ye f'i bɛ jarabiya la kɔ dawolo labɛnni i bɛ dumuni k'a la i bɛ sport k'a la i b'i da ka sunɔgɔ nɔgɔ t'i kɛ bana t'i sɔrɔ mais i ka taa n ka bada la kuma bɛ kɔ d'a ma bɔ yɛrɛ ka so bɛ ba yɛrɛ kɔfɛ hali bɔ yɛrɛ tɛ se ka taa ye
tɛmɛ ala ta kan. Bamakɔ cɛ cilen bɛ ni ba ye. Paris cɛ cilen bɛ ni fɛn minnu lagin minnu ye yan nɔ. Mɔgɔw bɛ na ka bateau ta kɔnɔ ka yala a bɛ mɔgɔ joli balo été kɔnɔ. Ka ca. Ka Paris cɛ ci ji sanfɛ. Imagine i ka Bamakɔ bada dilan dɔrɔn bateau bɛ boli. Mɔgɔ joli bɛ taa tourisme na la. C'est énorme. Kuma tɛ sɛnɛ ma. Dugukolo kɔnɔ Ala y'o k'an bara. Engrais Ala y'o bɔgɔ k'an bara engrais tɛ bɔ an bara. Foyi t'an bara kɔngɔ b'an na. N'i y'a mariko kɛ Mali kan bɛɛ balo bɛ bɔ min. Tɛ bɔ yɔrɔ si. Balo bɛ bɔ min. Donc jamana si tɛ yen ko min bɛ taa ɲɛ n'i yɛrɛ ka duden balo t'i bolo. Donc d'abord avec la carte de l'Afrique c'est encore le panafricanisme. La Daba traverse toute l'Afrique. Qu'est-ce que Dieu n'a pas doté l'Afrique de richesse? Au de la Bible, l'Afrique est appelée Zion, le paradis sur terre. Zion que le Rasta appelle Marley côté Zion Train, Movement of the People. Teremi mbeta alaka hardine be yoromi. Nafulo mbe dugukolo ka ta yoroshi ka frasimbo. Kojibe, bajibe, kungobe. Atoye muye doro ika nyoshida ka chien doni balo ka bo. Mais en bolo be bo kofe. Ni Chine ni Thailand ni Amarko ka mbesa. Wallahi. Ala ka mbesa ba. Amen rabbi. Ala ka nyogon chaya. Ala ka awla kana. Fenfe klobana tungala. Ala ka awla kana tungala. Ala ka layini sabati. Ala ka be nyuma segin faso la. Faso mi kanu ye enseignant ma. Ala ka kanu wolo dusula mbe. Ala ka wolo miri ɲuman n'an bɛɛ Ala ka faso joli fɛrɛ ɲuman di an bɛɛ ma ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna bi Ala k'u sɔn limaniya la Ala k'u sɔn faso kanu na ni Ala ye faso kanu don i la i tɛ se ka kɛwale ta mun bɛ tɔɔrɔ lase faso ma ni Ala ye miiri ɲuman d'i ma i tɛ se ka wolo fɛrɛ jugu la Ala k'u sɔn u la Ala k'u bɔ u nɛgɛw bolo Ala k'u bɔ u nɛgɛw bolo Ala k'u bɔ sitanɛw bolo Ala k'u jarabi faso la anw minnu ye fasodenw ye Ala kana siran hadamaden ɲɛ k'an ɲɛ jɔ Ala la Ala kana siran mɔgɔninfin ka nkalon ɲɛ k'an ɲɛ jɔ Ala la Ala kana jarabi bi hɛrɛ la ka sini bonɛ k'o janfa Ala ka an to a kɔnɔna na Ala k'an to Ala mantonya kɔnɔ Ala k'an to Ala mantonya kɔnɔ Ala k'an to Ala mantonya kɔnɔ one love à vous tous choqué pour éduquer. Ok n balimaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw fɛn fɛn kun bɛ ka lamɛn nin wagati in na k'a fɔ ko émission bi an bɛna kun cɛ nin yɔrɔ in na an bɛ bɛɛ fɔ dantɛ foli min na fɛn fɛn kun bɛ ka lamɛn fiɲɛ kan mun ye arajo in ye an bɛ u bɛɛ lajɛlen fɔ fɛn fɛn kun bɛ kan fɔ Facebook kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ dantɛ foli min na ka CDR mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɔ sympathisants fɛn fɛn b'a nɔfɛ fɛn fɛn bɛ hakilina in partager an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ k'an ka directeur fɔ Yaya Gako relation Malɛ Touré en compagnie Solomon Sise ka bɛɛ fɔ dantɛ foli min na k'an ka guide yɛrɛ fɔ a nana an ka plateau ka na kuma an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ kow la cogoya min na fɛn fɛn fɔra bi je pense que a ye faamuyali caman sɔrɔ a la an b'a fɔ dantɛ foli min na hali bi an b'a fɔ Ala k'a mɛn an kɔrɔ Ala k'a mɛn an kɔrɔ Ala ka si ani kɛnɛya d'a ma Ala ka labanko ɲuman di an n'a bɛɛ lajɛlen ma nin de kun don k'a fɔ aw ma aw kan bɛ juma wɛrɛ inchallah merci. Dans BFM Intensément. Musique.